같이 함께 기도하시겠습니다. Барыз чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 천지와 그 가운데 모든 만물을 창조하시고 그 가운데 사람을 가장 존귀하게 창조하신 하나님께 감사를 드립니다. Асман менен жерди жана андагынын баардыгын жараткан жана эң баалуу кылып адамдарды жараткан Кудайым сага ыраазычылык билдиребиз. 하나님 말씀을 듣기를 원하시는 저희들이 하나님 말씀 앞에 나왔습니다. Кудайым, сенин сөзүңдү уккусу келген биз сенин сөзүңдүн алдына келип отурабыз. 이 시간 하나님의 살아계심을 우리가 분명히 알 수 있도록 역사해 주시옵소서. Ушул саатта Кудайым, сенин тирүү экендигиңди так билишибиз үчүн иштей көр. 그리고 하나님의 뜻이 무엇인지를 올바르게 분별할 수 있는 시간이 되기를 원합니다. Жана Кудайым, сенин эркиңди туура айырмалап биле турган убакыттардан болушун каалайбыз. 하나님께서는 우리 모든 사람이 다 영원한 천국에서 영원히 살기를 원하십니다. Кудайым, сен баардык адамдар түбөлүктүү бейиште түбөлүккө жашашын каалайсың. 그 하나님의 뜻을 잘 이해할 수 있도록 주님께서 역사해 주시옵소서. Кудайым, сен ошол эркиңди жакшы түшүнүш үчүн Теңирим иштей көр. 말씀을 전하는 자, 통역하는 자들 입술을 주님께서 인도해 주시옵소서. Сенин сөзүңдү жеткизип жаткан адамдын жана которуп жаткан адамдардын ооздорун өзүң жетектей көр. 하나님의 말씀을 올바로 전하고 올바로 깨달을 수 있도록 역사해 주시옵소서. Кудайым, сен сөзүңдү туура жеткирүүгө жана туура түшүнүүгө жардам бере көр. 오늘 첫째 날 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү семинардын биринчи күнүн баардык убакыт саатын Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 우리 시작하는 말씀은 시편 49장 20절 말씀입니다. Бүгүнкү күндүн сөзүн 48-забур 21-аяттан баштайбыз. 성경을 찾아보셔도 되고 또 어려우신 분들을 위해서 말씀을 스크린에 띄워드립니다. Ыйык жазуудан ачып тапсаңыздар деле болот, же кимге ыйык жазуудан ачып табыш кыйын болсо, экрандан карап окусаңыздар деле болот. 편하게 말씀을 들어보시면 됩니다. Ошо сөздү өзүңүздөрдүн ыңгайыңарга жараша отуруп уксаңыздар болот. 혹시 지금 러시아로 듣는 분들도 계시죠? Азыр орус тилинде угуп жаткандар дагы барбы? 뒤에 통역기가 준비가 되어 있으니까 달라고 하시면 됩니다. Артта наушниктер бар, кимге орус тилинде уккусу келсе, артта наушник алсаңыздар болот. 자, 49장 20절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. 48-бөлүм 21-аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Атак даңктуу, бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош. 자, 오늘 이 말씀은 한 주간 성경을 배우는 가장 이제 중심적인 말씀이라고 할 수 있습니다. Бул аятты биз ушул бир жума үйрөнө турган сөздүн эң негизги сөзү деп айтсак болот. 이 말씀은 우리 사람들이 하나님 보시기에 얼마나 존귀한 존재인 줄 아십니까? Билесиздерби, адамдар Кудай караганда канчалык атактаңтуу, канчалык баалуу экендигин. 내가 보면 별로 존귀하지 않는데 이렇게 생각할지 모릅니다. Мисалы үчүн мен өзүмдү өзүм карасам деле анчалык деле атактаңтуу эмесмин го деп ойлошубуз мүмкүн. 하지만 하나님이 우리를 보실 때는요. Бирок Кудай бизди караганда 우리 한 사람 한 사람들이 얼마나 귀한 존재인지 모릅니다. Кудай алдында ар бир адам абдан кымбат, баалуу, атактаңтуу. 이번 한 주간 말씀을 배워보시면 잘 아시게 될 거예요. Ушул бир жумалык сөздү үйрөнсөңүздөр жакшы түшүнүп каласыздар. 하나님을 올바르게 알게 되면 인생이 완전히 바뀝니다. Эгерде Кудай жөнүндө туура түшүнүп калсаңыздар, анда жашооңуздар толук түрдө өзгөрөт. 하나님이 내 아버지가 되거든요. Кудай менин атам болуп калат. 우리 사랑하는 자녀가 됩니다. Биз анын сүйүктүү балдары болуп калабыз. 하나님은 저 위에 하늘에만 계신 분이 아니세요. Кудай тетиги бийик асманда гана отурган Кудай эмес. 이곳에도 계시고 Ал бул жерде дагы бар 천지에 충만하시거든요. жана бүт жерде толтуруп турат. 그런 하나님이 내 아버지가 된다면 Эгерде ошондой Кудай менин атам болуп калса, 그보다 더 큰 행복이 있을까요? мындан дагы чоң бакыт болобу? 근데 사람은 그걸 잘 모르고 있잖아요. Бирок адамдар бул жөнүндө жакшы билишпейт. 그래서 이 말씀처럼 Ошол себептен бул аятта айтылгандай, 종기에 처하지만 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같다. атак даңктуу, бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош дейт. 그러니까 동물처럼
살아간다는 거죠. Бул жаныбарлар сыяктуу эле жашайт деген сөз. 동물은 어디를 바라보고 살아갈까요? Жаныбарлар каякты карап жашашат? 잘 한번 보세요. Жакшылап байкап көрсөңүздөр, 땅만 쳐다봐요. алар 땅만. жерди гана карап жашайт. 근데 사람은요? Адамдар болсо 항상 하늘을 바라보고 살고 있잖아요. дайыма асманды карап жашашат. 그러니까 하나님을 모르는 사람들은 짐승 같은 삶을 살아간다는 말씀이잖아요. Бул сөздүн мааниси болсо Кудайды таанып билбеген адамдар жаныбарларга эле окшоп жашайт дегенди түшүндүрөт. 참 비참하죠. Албетте абдан аянычтуу. 정말 이 하나님을 모르는 사람이 가장 불쌍한 사람이라고 할 수 있습니다. Кудайды таанып билбеген адам абдан аянычтуу адам деп карасак болот. 울면서 태어났죠. Анткени ыйлап төрөлөт, 평생을 고생하고 살잖아요. өмүр бою кыйналып жашайт. 그렇죠? Туурабы? 또 아픈데 또 얼마나 많은지 Анан 몰라요. көп жери да ооруйт. 여기도 아프고 Бул жериң да ооруйт, 여기도 тиги 아프고 жериң да ооруйт. 또 사고는 또 얼마나 사고가 많이 생기는지. Анан көп да кырсыктар болуп турат. 어제도 요 바로 뒤에 사거리에서 큰 사고가 났어요. Кечээ күнү дагы ошо бул жакынкы жолдо чоң жол кырсыгы болду. 오토바이 차와 딱 부딪힌 것 같은데 Ошо мотоцикл менен машина кагылды окшойт. 사람이 저라 죽은 것 같아요. Ошол жактан бирөө өлдү окшойт. 그 차로 친 사람은 젊은 부부였는데 Машина менен сүзүп кеткендер ошо жаш жубайлар экен. 막 어쩔 줄 몰라 하는 거예요. Алар эмне кыларын билбей туруп калышты. 아마 이제 쉬는 날이라서 어디 가려고 차를 타고 나왔던 것 같아요. Азыр эс алуу күндөрү болгондуктан эс алып келелик деп бир жака бара жатышкан окшойт. 사고가 났잖아요. Бирок жол кырсыгы катталды. 사람이 죽었잖아요. Бир киши өлүп калды. 얼마나 끔찍할까요? Канчалык коркунучтуу болду. 지금 마음이 얼마나 괴로울까요? Жана жүрөктөрүндө азыр да канчалык кыйналып жатышат. 여러분 잘 생각해 보십시오. Сиздер дагы жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 동물의 세계는 그런 것이 없습니다. Жаныбарлардын дүйнөсүндө мындай нерсе жок. 사람은요 Адамдарда 평생 고생하고 살아가고 өмүр бою кыйналып жашашат, 병들고 оорушат. 또 자녀들도 마찬가지예요. Бул балдарыбыз дагы. 때론 부모님 때문에 때론 자녀 때문에 많은 걱정 근심을 하잖아요. Кээде ата энебиз үчүн же балдарыбыз үчүн көп санаага батабыз. 그리고 뭐 죽을 때는 어떻습니까? Анан өлгөндө эмне болот? 하하하 웃고 죽는 사람 봤어요? Аябай жыргап күлүп өлгөн адамдарды көрдүңүздөр беле? 자기도 슬프고 Өзү да кайгырат, 가족들의 마음을 아프게 하고 жана үй бүлөсүнүн жүрөктөрүн оорутат. 그렇게 죽잖아요. Ушундайча өлөт. 오래 살아요? Узак жашайбы адамдар? 그것도 안 해요. Андай дагы эмес. 여기 하나님이 이사야 선지자에게 말씀을 하십니다. Кудай Ишая пайгамбарга мындай сөздөрдү айткан болчу. 이사야 40장 6절에 보면 Ишая 40-бөлүм 6-аятты карасак, 이렇게 말씀을 하세요. мындай сөздөрдү айткан. 한번 Мен 읽어보실래요? окуп берейин. Үн мындай дейт: "Кабарла. Мен эмнени кабарлайын деп сурадым. Ар бир адам чөп, анын сулуулугу талаа гүлдөрү сыяктуу." 외치라 그러죠. Кабарла деп атат. 내가 무엇이라 외치리까? Эмнени кабарлайын деп сурап атат. 모든 육체는 다 풀이다. Эмне дейт? Ар бир адам чөп. 모든 사람은 풀처럼 살아간다는 거잖아요. Ар бир адам чөп сыяктуудай жашайт деген 풀이 сөз. 그렇게 귀합니까? Чөп аябай баалуу нерсе болуп эсептелеби? 아니요, 뭐 길에도 풀이 있고, Андай эмес да, чөп деген бүт эле жолдо өсүп 뭐 турат. 집에도 풀이 많잖아요. Үйдүн ичинде да чөптөр өсүп кетет. 또 사람의 아름다움도 들의 꽃과 같다. жана адамдын сулуулугу талаа гүлдөрү сыяктуу дейт. 아무리 돈이 많고 아름답게 꾸민다고 해도 Адам канчалык акча көп таппасын, өзүн канчалык кооздоп жасалгалабасын, 잠깐인 거예요. бул нерсенин баары убактылуу гана. 누가 알아줍니까? Кимдир бирөө таанып билип атабы бул нерселерди? 들의 꽃처럼 피었다가 사라지는 게 사람들이에요. талаа гүлдөрү сыяктуудай бир аз убакытка гүлдөп кайра жок болуп кеткен жашоо бул адамдын 지금은 жашоосу. 가족들이 나를 기억하고 있지만 Азыр мени үй бүлөм эстеп атат. 내가 죽고 10년만 지나 보세요. Бирок мен өлгөндөн кийин 10 жыл өтсүнчү. 누가 우리를 기억할 것 같아요? Бизди дайым эстеп жүргөн бирөө болобу? 기억하지도 않습니다. Эстебей калышат. 이게 우리 인생이라고 말씀하고 있는 Бул 거예요. биздин жашообуз ушундай деп атат. 또 7절에 보면 Анан 7-аятты карасак, 풀은 마르고 꽃은 다 시들어 버린다. чөп куурайт, гүл соолуйт. 사람은 잠시 후에 죽는다니까요. Адам бир заматтын ичинде өлөт. 돈이 많은 사람도 죽고 Акчасы көп адамдар дагы өлөт. 건강한 사람도 죽고 Ден соолугу чиң адамдар дагы өлөт. 어떤 사람은 이제 명절이라서 비행기 타고 먼 나라로 여행을 갔어요. Бир адам болсо, азыр майрамдар, эс алуу убактысы болгондуктан самолетко отуруп алып, алыскы өлкөгө эс алып келейин деп кетет.
좋은 호텔에서 жакшы отельде, 좋은 음식을 먹고 жакшы тамактардан жеп, 아주 즐거운 시간을 보냈죠. аябай кубанычтуу убакыттарды өткөзөт. 그리고 돌아오는 비행기를 타고 돌아오다가 Анан кайра үйүнө кайтып келатканга самолетко отуруп, 비행기가 추락하잖아요. самолетко отурганда самолет келатып ал кулап кетет. 한국에서도 그랬고, Кореяда да ушундай окуялар болгон. 자, 괌에서도 그랬고, Гуамда дагы ошондой окуялар болгон. 많은 사람들이 가족과 함께 즐거운 시간을 보내고 돌아오다가 갑자기 죽은 거예요. Көптөгөн адамдар үй бүлөсү менен биргеликте абдан кубанычтуу, бактылуу убакыттарды өткөзүп, кайра үйлөрүнө кайтып келе жатып күтүүсүз жерден өлүп калышты. 어떤 집 온 가족이 다 죽어버렸어요. Кээ бир үйлөрдө болсо бүт үй бүлө мүчөлөрү өлүп калды. 그러니까 정말 얼마나 인생이 허무한지 몰라요. Канчалык бул жашоо 하나님 말씀하시기를 푸른 마르고 꽃은 시든다. жашоо абдан кыска. Бул Кудай сөзүндө айткандай, чөп куурайт, гүл солуйт дейт. 그러나 우리 하나님의 말씀은 영영이 서리라 하라. Ал эми биздин Кудайыбыздын сөзү түбөлүк турат. 외치라 그랬잖아요. Кабарла деп айтпады беле? 내가 무엇이라 외치리까? Эмнени кабарлайын деп сураганда, 인생 아무것도 아니다. ар бир адам эч нерсе эмес деп атат. 잠깐 지나간다. Бир аз убактан кийин эле өтүп кетет. 하지만 하나님 말씀은 영원히 선다. Бирок Кудайдын сөзү түбөлүк турат дейт. 바로 이 어떤 말씀인가 Бул 하면요. кандай сөз? 하나님 우리에게 너무나 귀한 생명을 주기를 원하시는 거예요. Кудай бизге абдан баалуу өмүрдү бергиси келет. 진짜 축복을 주기를 원하시는 겁니다. Ал бизге чыныгы батаны бергиси келет. 창세기 1장 27절에 보시면 Башталыш 1-бөлүм 27-аятта карай турган болсок, 사람을 특별하게 만드셨거든요. Кудай адамдарды өзгөчө кылып жараткан. 아주 특별하게 만들었어요. Абдан өзгөчө кылып жараткан. 우리 말씀을 같이 읽어보실까요? Баарыбыз ушул аятты чогуу окуп көрөлүк. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. 하나님께서 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨대요. Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Анын Кудайдын бейнеси боюнча жаратты дейт. 이 창조라는 이 히브리 언어는요, 특별한 목적을 가지고 사람을 만드셨다고 되어 있어요. Бул аятта колдонулган жаратты деген сөз еврей тилинде мындай адамды өзгөчө максат менен жараткан дегенди түшүндүрөт. 뭔가 특별한 목적을 가지고 Кандайдыр бир өзгөчө максат үчүн. 바로 하나님의 사랑의 대상으로 사람을 만드신 거예요. Кудай адамдарды өзүнүн сүйүктүү түгөйү катары жараткан болчу. 근데 사람들이 하나님을 모르잖아요. Бирок адамдар Кудайды таанышпайт. 그래서 우리가 이런 시간을 가지는 겁니다. Ошол себептен биз ушундай убакыттарды өткөзүп жатабыз. 정말 하나님이 계시는지, Чындап эле Кудай барбы? 어떤 분이신지, Ал кандай Кудай? 그리고 나는 왜 세상에 살고 있는지 Жана мен бул дүйнөдө эмне себептен жашап жатам? 그 이유를 배우다 보면요. Ошонун себебин үйрөнө турган болсок, 정말 이 시간이 소중한 시간이었구나 ушул убакыттар абдан баалуу убакыттар болот. 알게 됩니다. Ошону 자, түшүнөсүздөр. 여러분 이 사람 누군지 아시죠? Сиздер бул адамды тааныйсыздарбы? 유명한 Бул 사람입니다. абдан белгилүү адам. 물론 지금은 돌아가셨죠. Албетте ушу өлүп калган. 15년 전에 돌아가셨습니다. 15 жыл мурун көз жумган болчу. 바로 스티브 잡스. Стив Джобс. 바로 아이폰을 만든 사람이죠. 아이폰ду чыгарган адам. 이분이 마지막 때의 모습입니다. Бул адам өмүрүнүн акырында ушундай болуп калган. 이분이 56세에 돌아가셨잖아요. Бул адам 56 жашында көз жумган болчу. 돈도 엄청난 돈도 많이 벌었고 Акчаны дагы аябай көп тапкан. 다 부러워하는 사람. Бул адамды көргөндө көптөгөн адамдар көз артышат. 이 사람은 천재예요, 천재. Бул адам гений болгон. 사람의 생각지 못한 것을 만든다니까요. Адамдын оюна келбеген нерсени ойлоп чыгарган. 근데 병이 왔잖아요. Бирок ал ооруп калды. 몇 살에 돌아가셨습니까? Канча жашында көз жумду? 예, 56살에. 56 жашында. 이분이 한 유명한 말이 있어요. Ушул адамдын айткан белгилүү бир сөздөрү бар. 가장 비싼 침대가 뭔지 아냐? Дүйнөдө эң кымбат керебет кайсыл жерде билесиздерби деп сураган. 병원 침대가 가장 비싼 침대더라. Ооруканадагы керебет эң кымбат керебет деп айткан. 난 돈만 보고 살아왔는데 Мен акча үчүн гана жашап келгем. 지금 생각해 보면 Бирок азыр ойлоп көрсөм, 내가 정말 헛된 삶을 살았다. мен курулай убаракерчиликте жашап жүрүптүрмүн. 돈이라고 하는 것은 Акча деген 쓸 만큼만 있으면 되는데 бул жашоомо жетишерлик түрдө эле жетиштүү болсо жетишмек экен. 어차피 다 못 쓰고 가잖아요. Анткени баары бир тапкан акчасын баарын корото алган жок. 그러죠? Туурабы?
아무리 좋은 집 있으면 뭐 합니까? канчалык жакшы үйдө жашабасы эмне пайда? 은행에 돈이 많고 Банкта акчасы көп 뭐 болбосун, 땅이 많고 жери көп болбосун, 죽을 때요. өлгөндө 아무것도 못 가져갑니다. эч бир нерсесин алып кете албайт. 그래서 우리가 쓸 돈만 있으면 된다. Ошол себептен жашообузга жетиштүү гана акча болсо болот дейт. 자, 그 다음에는 Андан кийин 정말 중요한 문제를 생각해야 된다. чындап маанилүү маселе жөнүндө ойлонуп көрүш керек. 이제 그걸 마지막에 그런 말을 했어요. Өмүрүн аягында ошондой сөздөрдү айткан 우리도 болчу. 마찬가지입니다. Бул бизге да тиешелүү. 이번 한 주간의 시간은요. Ушул бир жумалык убакытта 그러니까 너무너무 귀한 시간이 될 거예요. ушул убакыт баардыгыбыз үчүн абдан баалуу убакыттардан болот. 말씀을 잘 배워 보셔야 됩니다. Ошол себептен сөздү жакшылап үйрөнүп көрүңүздөр. 제가 한 분을 더 소개해 드릴게요. Сиздерди дагы бир адам менен тааныштырайын. 바로 솔로몬입니다. Сулайман. 세계 제일 지혜로웠던 왕이죠, 솔로몬. Сулайман падыша дүйнөдө эң акылдуу падыша болгон. 그분이 전도서란 말씀을 기록했는데 Ал Насачи деген китепти жазган болчу. 1장 1절에 보면 Насачи китебинин биринчи бөлүм, биринчи аятын карасак, 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이라. Иерусалимдеги падыша Дөөттүн улу Насачинин сөздөрү дейт. 2절에 보면 Экинчи аятты карасак, 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. түйшүктүн түйшүгү деди Насачы, түйшүктүн түйшүгү баардыгы түйшүк. 헛되대요 인생이요. Бул жашоону түйшүк деп атат. 또 3절에 말하기를 Анан 3-аятты карасак, 같이 읽어볼까요? бул аятты болсо баарыбыз чогуу окуйлу. Адамга өзүнүн күн астында мээнеттенген эмгегинин эмне пайда? 뭔가 많은 수고를 하는데 나중에 보니까 다 헛된 거다 그 말이에요. жашооңда аябай көп эмгектенесиң, бирок артты кылчайып карасаң баары түйшүк болгон 그래서 болот. 2장 22절 23절에 이런 말씀을 하십니다. Анан экинчи бөлүм 22-аятта мындай сөздөрдү айтат. 한번 읽어보시죠. мен 천천히 оқып берейин. 천천히 읽어보세요. Ошондуктан адам күн астында эмгектенген баардык эмгегинин жүрөгүнүн түйшүктөрүнөн эмне табат? Анткени анын бүт өмүрү кайгы, баардык эмгеги тынчсыздануу, атүгүл түн ичинде анын жүрөгү тынч албайт. Бул да курулай убаракерчилик экен. 그래서 평생 근심하고 수고하는 것이 슬픔뿐이더라. Адамдын бүт өмүрү ан эмгектенгени, тынчсызданган бул нерсенин баардыгы курулай убаракерчилик дейт. 뭔가 잡으려고 살아왔는데 Адам бир нерсени кармап калайын деп жашайт. 평생을 딱 뒤를 돌아보니까 Бирок өткөн жашоосун караса, 정말 슬픔만이 남아 있더라. жөн гана кайгы гана болот. 여러분들은 안 그런가요? Сиздердин жашооңуздар андай эмеспи? 다 그런 말씀들을 하십니다. Бардык эле адамдар ушундай деп айтышат. 평생을 살아가면서 물론 즐거운 시간들도 있죠. Албетте жашап атканда кубаныч тартуулаган деле учурлар болот. 하지만 대부분의 시간들은요. Бирок жашоонун көп убактысы 고생하고 кыйналасың, 고민하고 кайгырасың, 슬퍼하고 тынчсызданасың, 괴로워합니다. азап тартасың. 이게 인생이라는 거예요. Адам баласынын жашоосу ушундай. 물론 이 인생은 하나님을 알지 못한 인생을 말하는 겁니다. Албетте бул Кудайды тааныбаган адамдардын жашоосу жөнүндө айтып берип атат. 그러니까 하나님을 모르고 살아간다면 이런 인생을 살아간다는 거예요. Кудай жөнүндө таанып билбей жашаса, ким ушундай жашоо менен жашайт деп атат. 근데 하나님은 그런 인생들에게 Бирок Кудай ошондой адамдарга 놀라운 선물을 주셨어요. укмуштуудай белек берген. 이게 3장 11절에 기록이 되어 있는데 Ал жөнүндө 3-бөлүм 11-аятта жазылып 우리 турат. 같이 한번 읽어보시겠습니다. Бул аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Адам Кудайдын жасап жаткан иштерин башынан аягына чейин түшүнө албаса да, ал баардык нерсени өз убагында сонун кылып жасады. Алардын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салды. 이게 사람들에게 주신 중요한 한 가지를 주셨죠. Кудай адамдарга берген нерселерден ошо аябай маанилүү бир нерсени берген. 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. Адамдардын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салган. Бул түбөлүктүүлүккө умтулган каалоону салган. 이 땅은 허무하고 아무것도 가치가 없지만 Бул дүйнөдөгү жашоо түйшү, курулай, убаракерчилик, эч нерсеге татыксыз болгону менен 사람들에게 адамдарга 영원을 사모하는 마음을 주셨대요. түбөлүктүүлүккө умтулган жүрөктү берген. 이게 무슨 말이죠? Бул сөздүн мааниси кандай? 바로 영원한 생명을 사모하는 마음을 주신 거예요. Түбөлүк өмүрдү каалаган жүрөк берген. 이 땅에 사실 만족이 없습니다. Бул дүйнөдө эч нерсеге канааттанбайсың. 사람이 언제 마음이 기쁜 줄 아세요? Адамдын жүрөгү качан чыныгы кубанычка толот билесиздерби? 언제 마음이 만족이 되는 줄 아십니까? Качан жүрөгү толук канааттанат билесиздерби? 바로 영원한 생명을 얻을 때, түбөлүк өмүргө ээ болгондо, 하나님의 자녀가 될 때, Кудайдын баласы болгондо, 그때 진짜
진짜 행복을 느끼는 거예요. ошондо гана чыныгы бакытты сезе алат. 그래서 이렇게 말씀하세요. ошол себептен мындай сөздөр 자, айтылган. 전도서 7장 2절에 보면 Насаатчы 7-бөлүм 2 аятты карасак, 앞에 한번 읽어 보실래요? башынан окуп берейин. Той болуп жаткан үйгө баргыча өлгөн кишини жоктоп ыйлап жаткан үйгө барган жакшы. 예, 이게 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 낫다. Бул жерде той болуп жаткан үйгө баргыча өлгөн кишини жоктоп ыйлап жаткан үйгө барган жакшы дейт. 제가 한번 질문 드려 볼게요. Сиздерге бир суроо берип көрөйүн. 잔치하는 집이 좋아요? 초상집이 좋아요? Кандай ойлойсуздар, мындай той болуп жаткан үй жакшыбы же өлгөн кишини жоктоп жаткан үй жакшыбы? 어디 가고 싶으십니까? Ушул эки жердин кайсыл жерине баргыңыздар келет? 다 잔치하는 데 가고 싶죠. Албетте той болуп жаткан үйгө баргыбыз келет да. 맛있는 음식을 먹고 Аяктан дамдуу тамактарды жейсиң, 춤추고 каалашыңча бийлейсиң, туурабы? 막 술도 마시고 Ичимдик ичесиң. 얼마나 즐거워요. Кандай гана кубанычтуу. 근데 초상집에 가면요. Бирок өлгөн кишини жоктоп ыйлап жаткан үйдө 아이고 울어야 되고 аяка барып ыйлаш керек. 마음이 아프고 Жүрөгүң ооруйт барганда. 슬프잖아요. Кайгырасың. 가서 뭐 춤출 수 있습니까? Же ал жака барып бийлей аласыздарбы? 아니, 못해요. Бийлей албайсыздар да. 그냥 같이 울어주고 Анан ыйлап аткандар менен кошо ыйлайсың. 슬퍼요. Кайгырасың. 근데 솔로몬이 왜 이 말을 하죠? Бирок Сулайман эмне үчүн ушул сөздөрдү айтты эле? 왜 잔치집에 가는 것보다 초상집에 가는 게 훨씬 낫다. Эмне үчүн той болуп жаткан үйгө баргыча өлгөн кишини жоктоп ыйлап жаткан үйгө барган жакшы деп атат. 그 이유는요. Анын себеби 모든 사람의 결국이 이와 같이 됨이라. анткени ар бир адам өлөт. 4절에 보면 4-аятты карасак, 지혜자의 마음은 초상집이 있지만 акылдуу адамдардын жүрөгү ыйлагандардын үйүндө. 미련한 자의 마음은 잔치하는 집에 가 있다. Ал эми акылсыз адамдардын жүрөгү көңүл ачкандардын үйүндө дейт. 이게 무슨 말일까요? Бул сөздөрдүн мааниси кандай? 자, 초상집에 갔다고 생각해 보세요. Ыйлагандардын үйүнө бардым деп элестетип көрүңүздөр. 근데 나이 드셔서 죽는 분도 물론 계시겠지만 Албетте картайып өлгөндөр дагы бар. 그렇지 못한 사람도 굉장히 많습니다. Бирок эрте өлүп калгандар дагы көп. 여러분 혹시 이제 묘지에 갈 일이 있으면 한번 보세요. Мисалы үчүн мүрзөгө барып калсаңыздар, ошо мүрзөлөрдү карап көрсөңүздөр, 그게 이제 사람 무덤 앞에 비문을 ошо 세워놨잖아요. мүрзөдө ар бир адамдын ошо мүрзөсүндө эстелик турат, туурабы? 언제 태어나서 언제 죽었다라고 기록을 해놓고 있습니다. Ал жерде болсо канчанчы жылы төрөлгөн жана канчанчы жылы өлгөн ошол жазылып турат. 네, 작년도 제가 그 길을 다녀왔는데 ошо былтыр дагы мен барып көргөм мүрзөгө. 제가 유심히 봤어요. Анан ар бир эстеликти карап чыктым. 제가 20개를 봤는데 20 чакты эстеликти карап чыктым. 나보다 나이 많은 사람은 한 명밖에 없었어요. ошо менден улуу киши бирөө эле экен. 다 나보다 어린 사람들이. Калган өлгөндүн баары менден кичүү экен. 20살에 죽은 사람, 20 жашта көз жумгандар бар. 30살에 죽은 사람, 30 жашта өлгөндөр бар экен. 40살에 죽은 사람, 40 жашта, 50에 죽은 사람이 50 жашта, 대부분이었어요. көбүнчө 50 жашта көз жумгандар. 딱 한 사람만이 저보다 나이가 많더라고요. Ошолордун бирөөсү гана менден улуу экен. 어떤 생각이 들까요? Анан ошондо кандай ойго келдим? 나도 죽을 수 있겠구나. ошо мен дагы өлөт турбаймынбы? 그럼 내가 죽음 다음에 내가 어디로 갈까? Анда өлгөндөн кийин мен каяка барам? 생각해 봐야 되잖아요. ошол жөнүндө ойлонуп көрүш керек да. 많은 사람이 그런 생각을 하지 않습니다. Бирок көптөгөн адамдар мындайча ойлонуп көрүшпөйт. 그 죽음은 갑자기 오잖아요. өлүм болсо күтүүсүз жерден келет. 그러니까 당황하고 슬퍼하는 거예요. ошол себептен күтүүсүз жерден келгендиктен эмне кыларыңды билбей кайгырасың. 준비가 된 사람은요. даяр турган адам 절대 슬프지 않습니다. ал кайгырбайт. 행복해요. ал өлөрдө кубанат. 드디어 우리 아버지 집에 간다. мына эми атамдын үйүнө баратам деп. 드디어 우리 집에 간다. мына үйүмө кетип баратам деп. 찬송한다니까요. ал даң табырдайт. 진짜 구원받은 사람은 다 찬송을 해요. чындап куткарылган адамдар даңктоо ырдашат. 슬퍼하지 않습니다. кайгырышпайт. 물론 아쉬운 마음은 있죠. албетте жүрөктө өкүнүч болот. 조금 더 살면 좋을 텐데. дагы кичине көбүрөөк жашаса болмок деген. 하나님이 데려가신 거잖아요. бирок Кудай алып кетти да. 천국이 얼마나 좋은 곳인데. бирок бейиш канчалык сонун жер. 얼마나 행복한 곳인데. канчалык бактылуу жер. 슬퍼할 이유가 없잖아요. кайгырыштын кереги жок болот. 하지만 준비하지 못한 사람들. бирок адамдар даяр эмес болсо, 정말 끔찍하고 슬픈 거예요. анда алар үчүн абдан коркунучтуу жана кайгылуу. 그 솔로몬이 말하고 있잖아요. ошол себептен Сулайман айтып атат. 정말 지혜로운 사람의 마음은 초상집에 가 있다. акылдуу адамдардын жүрөгү ыйлагандардын үйүндө дейт. 자기의 죽음을 준비하라 그 말이거든요. анткени
ар бир адам өзү дагы өлүмүнө даярданыш керек деген сөз. 9장 12절에서 이렇게 말씀하고 있잖아요. 9-бөлүм 12-аятта мындай деп жазылып турат. 아무도 사람은 자기의 시기를 모른다. Анткени адам өзүнүн мезгилин билбейт. 물고기가 그물에 걸리는 것처럼, Балыктар өлүм торуна түшөт. 새가 울무에 걸리는 것처럼 Канаттуулар кылтакка чалынат. 사람도 갑자기 재앙에 걸려 죽는다. Ошол сыяктуу эле адам баласы да күтүлбөгөн жерден кырсыкка 이게 кабылат. 우리 인생이에요. Бул биздин жашообуз ушундай. 분명히 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 마지막 결론을 이렇게 말하고 있죠. Анан китебин мындайча жыйынтыктап жатат. 너희들 모든 거 다 들었지? Силер баардыгын уктуңар. 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다. Ошондуктан Кудайдан корк, анын буйруктарын аткар дейт. 이것이 사람의 본분이다. Анткени бул адамга өтө керек. 그리고 마지막 말씀은요. Анан акыркы аят, 같이 한번 бул аятты 읽어보시겠습니다. чогуу койлук. Анткени Кудай ар бир ишти соттойт. Ар бир жашыруун ишти, ал жакшы иш болобу же жаман иш болобу Кудай соттойт. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 심판하시거든요. Кудай ар бир ишти соттойт, ал жашыруун ишти дагы соттойт. 자, 이런 문제가 있는 Мына 거예요. ушундай маселе бар. 죽음으로 끝나는 게 아닙니다. Жашоо өлүм менен бүтпөйт. 여러분, 세상에 왜 많은 종교가 있습니까? Кандай ойлойсуздар, эмне үчүн бул дүйнөдө диндер аябай көп? 종교의 목적이 뭐죠? Диндердин максаты эмнеде? 한 가지예요. Бир эле максаты бар баарыныкы. 죄를 용서받는 문제. Күнөөлөрдөн кечирим алуу 그리고 영원한 천국 가는 것이 종교의 목적이잖아요. жана түбөлүктүү бейишке баруу, бул баардык диндердин максаты. 왜 사람은 죄를 짓습니까? Адамдар эмне себептен күнөө кетирет? 왜 죄에 대한 가책을 느끼죠? Эмне себептен күнөө кетирип алса, жүрөгү аны соттойт? 이유가 있습니다. Анын себеби бар. 그리고 사람만이 계획적으로 죄를 지어요. Анткени адамдар гана атайлап күнөө кетиришет. 그리고 반드시 죄에 대한 심판을 반드시 받습니다. Ошол себептен күнөө үчүн сөзсүз түрдө соттолушат. 그러니까 이 문제를 Ошол себептен ушул маселени 해결해야 돼요. чечиш керек. 그런데 진짜 마음에 진짜 기쁨이 있는 겁니다. Ошондо гана жүрөккө чыныгы кубаныч орнойт. 이게 누가복음 12장에 보면 Лука 12-бөлүмдө карасак, 이 어리석은 부자가 있어요. акылсыз бир бай адам жөнүндө жазылган. 이 그림만 보여드릴까요? Сиздерге сүрөт менен түшүндүрүп берейин. 야, 농사가 얼마나 잘 되었는지 Мындай аябай көп түшүм алат. 창고가 부족한 거예요. Көп түшүм жыйнап, анан аны батырганга кампасы жетпей калат. 그래서 더 큰 창고를 짓자, Анан ошондуктан дагы чоңураак кампа курайын деп, 재물을 가득가득 쌓아두자. бүт байлыгымды ошоко толтура жыйнайын 그리고 дейт. 편히 쉬고 먹고 마시고 즐기자. Эми жыргап, эс алып, ичип, жеп жашайын дейт. 근데 하나님 말씀하시기를 Бирок Кудай ошол бай адамга мындай 이 деп атат. 어리석은 자여. Акылсыз адам. 이 사람 보세요. Бул адамды карасаңыздар, 굉장히 많잖아요. жанында 뭐 толтура нерселер болуп атат. 돈도 많고 악자스 다 көп. 굉장히 많이 가지고 있어요. көп нерсеге ээ болгон. 그런데 하나님의 말씀하십니다. Бирок Кудай ага эмне деп атат? 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾아갈 건데 Сенин жаның бүгүн түнү алынат дейт. 네가 예배한 것이 네 것이 되겠느냐? Ошондо сенин жыйып койгондоруң кимге калат? 네가 부자라고 자랑하는데 Сен байымын деп мактанып атасың. 돈이 많다고 자랑하는데 Акчам көп деп мактанып атасың. 이제 걱정할 것이 없어라고 Эми 안심하는데 эч нерсе жөнүндө тынчсызданбай жашайм деп отурасың. 하나님이 Бирок Кудай 오늘 밤에 бүгүн түнү, ушул 가자! түнү кеттик десе, 데려간다면 алып кетсе, 네가 준비한 많은 것이 네 것이 되겠느냐? анда сенин жыйып койгондоруң кимге калат дейт. 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여치 못한 자가 이와 같을 거다. Өзү үчүн байлык жыйнаган, бирок Кудайдын байлыгы менен байыбаган адамга ушундай болот. 생각해 봐야 돼요. Ойлонуп көрүш керек. 또 누가복음 16장에 보면요. Жана Лука 16-бөлүмдө карасак, 이제 부자와 이제 거지 나사로에 대한 내용이 나와 있죠. бай адам менен кайырчы Лазар жөнүндө окуя жазылат. 아, 부자요. 진짜 큰 부자입니다. Бай адам чындап эле аябай бай болгон. 아름다운 옷을 입고 Күнүгө кооз кийимдерди кийген. 날마다 잔치를 Шу 해요. күнүгө той өткөзгөн. 근데 이 거지가 있는데 Бирок ошол жакта кайырчы дагы бар болчу. 이름이 나사로예요. Ал кайырчынын аты Лазар болчу. 그냥 부잣집 대문에서 얻어먹고 살고 있는 Ошо 거예요. бай адамдын дарбасасынын алдында отуруп, ошол түшкөн тамактын калдыктарын жечү. 몸에 이제 병도 있는데 Анан денесине бүт оору баскан болчу. 개가 와서 막 그 상처난 데를 핥아 먹고 있는 거예요. Анын денесинин баары жара болгондуктан сыртта жүргөн иттер келип ошол жарасында жалачу. 참 끔찍한 모습이잖아요. Аябай аянычтуу көрүнүш. 근데 이제 얼마 후에 죽었어요. Бирок бир аз убакыттан кийин ал өлдү. 근데 이
거지는 죽어서 천국에 가 있는 거예요. Бул кайырчы болсо өлгөндөн кийин бейишке 근데 кетти. 부자는 А бай адам болсо 음부에 들어가서 고통을 당하고 있죠. өлгөндөр жаткан жайга түшүп азап тартып атат. 너무너무 고통스러워하는 Аябай 겁니다. катуу азап тартып атат. 부탁을 하죠. Анан ал жерден өтүнүп атат. 아버지 아브라함이요. Ыбрайым ата, 그 나사로 내가 잘 아는 мен 사람입니다. Лазарды жакшы тааныйм. 날마다 우리 집에서 얻어먹던 Ал 사람입니다. күнүгө биздин үйдөн чыккан тамактын калдыктарын жечү. 나사로 손끝에 물 한 방울만 찍어서 Лазар бир манжасына учуна эле кичине суу тамчылатып, 내 혀에 좀 대주십시오. менин тилиме кичине тийгизсинчи дейт. 내가 너무 고통스럽습니다. Анткени мен аябай азап чегип атам. 근데 이 아브라함이 말씀하죠. Ана ошондо Ыбрайым ага айтат, 안 된다. болбойт, 안 된다. болбойт дейт. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Анын үстүнө силер менен биздин ортобузда түпсүздүк бар. Бул жактан силерге, силер жактан бизге өтө алышпайт дейт. 건너갈 수가 없죠. Өтө алышпайт дейт. 이 부자가 뭔가 간절한 부탁을 합니다. 이제 Бул бай адам аябай бир нерсени да катуу өтүнөт. 진짜 마음이 아픈 부탁을 해요. Мындай жүрөгүн аябай өйкөп ооруткан өтүнүчүн айтат. 어떻게 뭘 부탁한 줄 아십니까? Эмне жөнүндө өтүнгөн билесиздерби? 참, 좀 Ошо 읽어보실래요? бул аяттарды окуп берейин. Ошондо ал бай, ата, андай болсо сенден суранам. Лазарды атамдын үйүнө жиберчи. Анткени менин 5 бир тууганым бар. Алар да бул азаптуу жайга келбеши үчүн Лазар барып күбөлөндүрсүн деп өтүнөт. 그러죠. 제발 나사로 좀 살려서 내 고향집에 보내주십시오. Бул жерде суранам, Лазарды атамдын үйүнө жиберчи деп. 형제 5명이 있습니다. Менин 5 бир тууганым бар. 그들에게 이 고통받는 지옥의 모습을 좀 설명해 주십시오. Аларга ушул азаптуу тозок жөнүндө айтып берсинчи. 제발 내 동생들이 이곳에 오지 않게 해주십시오. Суранам, менин бир туугандарым ушул жерге келип калбасынчы. 아마 지금도 많은 사람이 이렇게 부탁하고 있을 거예요. Азыр дагы көптөгөн адамдар ушундайча өтүнүп жатса керек. 먼저 돌아가신 분들이 있을 것 아닙니까? Ошо буга чейин өтүп кеткен адамдар бар да. 예, 구원받지 못하고 하나님의 사랑을 깨닫지 못하고 돌아가신 분들이 분명히 계실 거예요. Куткарылбай, Кудайдын сүйүүсүн таанып билбей өтүп кеткендер бар. 그러면 지금 무엇을 마음에 간절히 원하고 있을까요? Азыр ошол адамдар жүрөгүндө эң чоң каалоосу эмне? 내 가족이 이곳이 오면 안 되는데. Менин үй бүлөм ушул жерге келип калбасынчы. 제발 이곳이 오면 안 되는데. Суранам, алар ушул жерге келип калбасынчы. 누가 좀 알려주면 좋겠는데. Кимдир бирөө аларга барып айтсынчы. 누가 좀 부탁해주면 좋겠는데. Бирөө барып сурансынчы. 그 제가 지금 부탁하고 있는 거예요. деп ушул сыяктуудай суранып атат. 아브라함이 말합니다. Ыбрайым ага мындай деп айтат. Ыбрайым ага, аларда Мусанын жана пайгамбарлардын китептери бар. Ошолорду угушсун десе ал 그렇죠. 죽은 사람이 가서 살아 돌아온다고 해도 그 말 안 들을 거다. өлгөн адам тирилип барып айтса деле аны угушпайт деп атат. 그들에게 모세와 선지자들이 있다. Анткени аларда Мусанын жана пайгамбарлардын китептери бар. 모세가 성경을 기록했잖아요. Муса деген бул ыйык жазуун жазган. 예, 선지자들이 성경을 기록했습니다. Пайгамбарлар ушул ыйык жазуун жазышкан. 저는 배울 거예요. Дагы үйрөнөбүз сиздер 이게 менен. 물론 사람이 기록했지만 Албетте бул адамдын колу менен жазылган. 어떤 말씀들이 기록되어 있는지 Бирок кандай сөз жазылган? 한번 들어보셔야 돼요. Угуп көрүш керексиздер. 이렇게 말하고 있잖아요. Бул жерде ушундай деп айтылып атат. 예수님께서 말씀하셨습니다. Ыйса дагы мындай сөздөрдү айткан болчу. 마지막 죽음 이후에 두 길이 있다. өлгөндөн кийин эки жол күтүп турат дейт. 악인은 영원한 영벌에 들어가겠지만 Мыйзамсыздар түбөлүккө азап чегишет. 의인들은 영생에 들어가리라. Адил адамдар болсо түбөлүк өмүргө ээ болушат. 이렇게 말씀을 하셨어요. Ушундай сөздөрдү айткан болчу. 죽음 후에 두 길이 분명히 있습니다. өлгөндөн кийин сөзсүз түрдө эки жол күтүп турат. 근데 여러분 제가 상담하다 뭐 이런 분들 많이 만납니다. Бирок мен ушу беседа өткөзгөндө мындай адамдар менен көп 아이 жолугамда. 나는요 열심히 종교 생활했기 때문에 천국에 갈 수 있어요. Ой, мен диний жашымен аябай тырышчаактык менен жашагам, ошондуктан бейишке бара алам. 성경 뭐라 말씀한 줄 아십니까? Ыйык жазууда эмне деп айтылат билесиздерби? 속지 말라고 말씀하셔요. Алданбагыла деп атат. 유대인들이 그랬거든요. Анткени жүйүттөр ошондой болушкан. 예수님이 유대인들에게 복음을 전했습니다. Ыйса жүйүттөргө келип аларга жакшы кабар айткан 유대인들이 болчу. 싫어했죠. жүйүттөр аны жаман көрүшкөн. 그리고 말합니다. Анан айтышкан. 우리 아버지는 하나님이 우리 아버지입니다. Биздин атабыз Кудай деп 말을 했어요. айтышкан болчу. 예수님 뭐라 말씀한 줄 아십니까? ошондо ыйсаларга эмне деп айткан билесиздерби? 자 여기 요한복음 8장 41절부터 말씀인데요. Жакан 8-бөлүм 41-аяттан баштап карасак, 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин.
Силер өз атаңардын кылганын кылып жатасыңар деди. Ошондо алар ага: биз ойноштон туулган эмеспиз. Биздин бир эле атабыз бар. Ал Кудай дешти. 예수님께서 유대인들에게 말씀하셨습니다. ыйса жүйүттөргө мындай деп айткан: 너희는 너희 아비 행사를 행하는도다. Силер өз атаңардын кылганын кылып жатасыңар. 유대인들이 말합니다. Анан жүйүттөр ага айтышат: 아버지는 한 분뿐이시니 하나님이 우리 아버지입니다. биздин бир эле атабыз бар. Ал Кудай деп. 그렇게 믿고 있죠, 유대인들은요. Жүйүттөр ушундайча ишенишкен. 예수님 뭐라 Ошондо 말씀하십니까? ыйса аларга эмне деди эле? 천천히 읽어보실래요? ыйса аларга мындай деди: эгерде атаңар Кудай болсо, анда мени жакшы көрмөксүңөр. Анткени мен Кудайдан келдим. Өз атымдан келген жокмун. Мени ал жиберди. 하나님이 너희 아버지라고 생각을 하냐? Кудайды өзүңөрдүн атабыз деп эсептеп атасыңарбы? 아니다. Андай эмес. 너희 아비는 바로 마귀다. Силердин атаңар шайтан дейт. 아주 무서운 말씀을 하셨어요. Аябай коркунучтуу сөздөрдү айткан. 태어날 때부터 하나님 백성으로 태어난 사람이 이스라엘 사람들입니다. Төрөлгөнү Кудайдын эли катары төрөлгөн эл бул Исраил эли болгон. 그들은 자부심을 가지고 있었죠. Ошол себептен алардын мактанычы болгон. 우리는 선택받은 민족이야. Биз тандалган элбиз деген. 우리 아버지는 하나님이야. Биздин атабыз Кудай деген. 우리 하나님의 백성이야. Биз Кудайдын элибиз. 이렇게 확실하게 믿고 있죠. Ушундайча так ишенишкен алар. 근데 예수님이 그들에게 뭐라 말합니까? Бирок ыйса аларга эмне деп атат? 하나님이 너희 아버지라고 말하지 마라. Кудайды атабыз деп айтпагыла. 너희 아비는 바로 마귀다. Анткени силердин атаңар шайтан дейт. 마귀는 처음부터 거짓말쟁이고 Шайтан башынан эле жалганчы болгон. 거짓의 아비다. Ал жалгандын атасы. 사람이 쏟고 있다 그 말이에요. Адамдар ага алданып атышат дейт. 지금도 많은 사람이 쏟고 있는 거예요. Азыр деле көптөгөн адамдар алданып атышат. 지금 전 세계 종교가 얼마나 많은 줄 아십니까? Азыр дүйнө жүзү боюнча канчалаган көп диндер бар билесиздерби? 종교가 100만 가지나 돼요. Диндердин саны эле миллионго жакын. 제일 큰 종교가 뭐죠? Эң чоң диндер кайсыл диндер? 자, 이게 보시면요. Бул жакты карасаңыздар, 그림을 한번 보세요. бул сүрөттү карасаңыздар, 세계 종교 지도입니다. бул ошо дүйнөдөгү диндер, кайсыл жакта кайсыл диндер бар экенин көрсөткөн карта. 이 파란색이 기독교죠. Бул көк менен белгиленген мамлекеттер бул 제일 Машаякка 큰 ишенген. 종교가 기독교고 Машаякка ишенген мамлекеттер, эң чоң дин бул христианство. 두 번째가 바로 무슬림이죠. Анан экинчи дин бул мусулман дини, 이슬람교입니다. ислам дини. 세 번째는요. Анан үчүнчү 바로 인도를 중심으로 한 힌두교예요. Индияда негизги дин болуп эсептелген индуизм. 이게 세계 3대 종교가요. 뭐- 3대 종교이고 Ошо дүйнөдө эң чоң 3 дин ушулар. 그 외에 굉장히 많이 Анан 있습니다. алардан тышкарыдагы толтура диндер бар. 근데 그들이 지금 어떻게 믿고 있는 줄 아세요? Анан алар азыр кандайча ишенишет билесиздерби? 다 자기가 믿는 것이 옳다고 생각을 하잖아요. Бардыгы өзү ишенген динди туура деп эсептешет. 그러죠? Туурабы? 이 나라 분들은 무슬림이 최고라고 생각을 할 테고 Мисалы үчүн бул өлкөдөгү адамдар мусулманчылыкты туура деп эсептешет. 한국 가면요. Кореяда болсо, 한국 무슬림 한 사람도 없거든요. Кореяда ошо мусулмандар жок. 무슬림 뭔지도 Ошо 몰라요. көбү мусулманчылык эмне экенин да билишпейт. 한국 기독교 국가거든요. Анан Кореяда көбү Машаякка 한국은 ишенишет. 기독교도 많고 Машаякка көбүнчө 두 ишенишет. 번째가 불교입니다. Анан экинчи буддизмге ишенишет. 나머지 기타 종교들이 있어요. Анан калганда башка диндер бар. 그러니까 이 지도를 보면 Анан бул картаны карасак, 전 세계에 많은 종교들이 있는데 дүйнөдө көптөгөн диндер бар. 그들 하나같이 확실하게 믿는다고 생각하잖아요. Бирок ар бирөө мен туура ишенип жатам деп эсептешет. 영상 한번 보여드릴까요? Сиздерге бир видео көрсөтүп көрөйүн. 보세요. 다양한 지역과 사람들만큼이나 인도엔 신도 많습니다. 자, 이것은 이제 인도의 신. 인도는 힌두교를 믿거든요. Бул ошо Индиядагы диндер, Индиядагы индуизмге ишенишет. 이 힌두교가 뭔가 하면요. Анан индуизм дини бул кандай дин? 모든 신을 다 인정해 주는 거예요. Анан алар болсо ошо дүйнөдө болгон баардык кудайларды кабыл алышат. 무려 3억 3천만 개의 신이 있어요. Анан алар мына 300 миллион 3000 кудайга ишенишет. 그러니까 신이 얼마나 많은지 Анан 몰라요. аябай толтура кудай. 그것이 힌두교입니다. Анан индуизм дини ушундай дин 그게 да. 이제 세계 세 번째 종교죠. Бул дүйнө жүзү боюнча 3-чү чоң дин катары 이거 한번 эсептелет. 보세요. карап 그 көрүңүздөр 수가 видеону. 무려 3억 3천이나 된다고 하는데요. 이런 신들을 남인도의 믿고 힌두 있는 거죠. 사원에는 모두 이런 ушундай 만신전이 кудайларга 있습니다. ишенишет. 다른 종교들과는 달리 힌두교는 어떤 신을 믿든 그것은 믿는 자의 권리입니다. 자, 그리고 다양한
이게 무슨 말인가 하면요. 잠깐만요. Bir minut. 이게 खुशी रहे और घर परिवार अच्छा रहे सब लोग 이제 목욕을 하면 죄를 씻는다고 생각을 하는 거예요. жаңа бул жака чейин көрсөтүлгөн кыз болсо, эгерде жуунуп чыксам бүт күнөөм тазаланат деп ишенип атат. 이 겐지스 강에 가서 목욕을 하면 Ошол дарыяга барып, эгер жуунсам, 내가 지은 죄를 용서받을 수 있어. анда кетирген бүт күнөөмөн кечирим алам деп 이렇게 атат. 확실히 믿고 있죠. Ушундайча так ишенип атат. 또 가족이 잘 되고 행복하기 위해서 목욕을 하는 거죠. Бул аял болсо, мен үй бүлөм бактылуу болуш үчүн, иши жакшы жүрүш үчүн жуунуп атам дейт. 이렇게 확실하게 믿고 있다니까요. Ушундайча так ишенип атышат. 또 맞아 볼까요? 2100km. 자, 이 사람은요. 이렇게 절을 하면서 2100km를 걸어가요. Бул адамдар болсо, ошо жерге чейин ушундайча жүз төмөндөп жыгылып, 2000ден ашык километрди басып өтүшөт. 이렇게 하면서요. 2000 километрди 그냥 ушундайча басып 걸어가기에도 өтүшөт. 힘든 길을 머리와 두 손, 두 발을 땅에 붙이는 오체투지를 하면서 갑니다. cho nói cả tất nhiên khách sao chứ ta lo caro ta caro sao như mấy tông hàng 이게 이제 티베트 불교를 하는 건데요. Бул ошо Тибеттеги буддисттер 그 성지 수리를 하기 위해서 алар зыяратка чыгыш үчүн 무려 2100km를 이렇게 걸어가는 거예요. 2100 чакырымды ушундайча өтүшөт. 물론 몇 달이 걸리죠. Мындай чакырымды басып өтүш үчүн бир нече ай талап 이제 кылынат. 한국 기자 가서 물어본 겁니다. Кореядан журналисттер барып алардан сурап көрүшкөн болчу. 여러분들 왜 이렇게 일을 합니까? Эмне үчүн силер мындай кылып жатасыздар деп. 사람은 정말 평생 고생하고 살아가고 Адамдар болсо өмүр бою кыйналып жашайт, 또 죄를 짓고 살아갑니다. күнөө кетирип жашайт. 내 이 죄를 용서받고 Ушул күнөөрүмөн кечирим алып, 다음 세상에는 кийинки жашоомдо 행복한 삶을 살기 위해서 이렇게 합니다. бактылуу жашоо менен жашашым үчүн ушундай кылып жатам деп жооп беришкен. 이렇게 확실히 믿고 있다니까. Алар ушундайча так ишенип атышат. 자 보세요. көрсөңүздөр, 자 종교가 얼마나 많습니까? диндер канчалык көп. 다 자기가 믿는 것이 옳다고 생각하겠죠. ар бир адам өзү ишенген нерсени туура деп эсептеп атат. 물론 기독교인들도 마찬가지예요. Машаякка ишенгендер дагы. 이렇게 믿는 사람이 있고 이렇게 믿는 사람이 있죠. ичинде деле мындайча ишенгендер бар, тигиндейче ишенгендер бар. 또 자기 생각을 고집합니다. өзүнүн оюн бербегендер бар. 이렇게 믿으면 천국에 갈 거야라고 생각을 Мен 하잖아요. ушундайча ишенсем бейишке барам деп өзүнүн оюн бербегендер бар. 그런데 이 말씀 한번 보십시오. Бирок бул аятты карасаңыздар. 마태복음 7장 21절부터 말씀해 보면 Матай 7-бөлүм 21-аяттан баштап карасак, 이렇게 보실래요? мен окуп берейин. Мени теңир дегендин баары эле асман падышачылыгына кирбейт. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어간 것이 아니다. Мени теңир дегендин баары эле асман падышачылыгына кирбейт дейт. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. 뜻이 뭘까요? Атанын каалоосу деген эмне? 아셔야 됩니다. Аны билишибиз керекпиз. 22절에 보면 22-аятты карасак, 그날에 많은 사람이 이렇게 말하죠. ошол күнү көп адамдар мындай деп айтып атышат. 우리 예수님의 이름으로 사람들을 가르쳤습니다. Биз Ыйсанын аты менен адамдарды окутчубуз. 우리 예수 이름으로 귀신을 쫓아냈습니다. Биз Ыйсанын аты менен жиндерди кууп чыгарчубуз. 우리 예수 이름으로 많은 권능을 행했습니다. Биз Ыйсанын аты менен көптөгөн кереметтерди көрсөтчүбүз. 병도 고치고 Оорулардан айыктырчубуз. 방언도 하고 Бөтөн тилдерде сүйлөчүбүз. 큰 능력을 행했습니다. Көптөгөн чоң кереметтерди көрсөтчүбүз. 보통 사람들은 아니잖아요. Жөнөкөй адамдар эмес да. 이렇게 하는 사람은 정말 믿음이 대단한 사람들일 거예요. Ушундай иш кылган адамдар ишеними аябай мыкты адамдар да. 근데 예수님 뭐라 말씀하십니까? Бирок Ыйса аларга эмне деп атат? 네가 누구냐? Сен кимсиң? 모른다고 하시는 거예요. Сени тааныбайм деп атат. 이 불법을 행하는 자들아 Мыйзамсыз иш кылуучулар. 바로 불법이라고 말씀하시는 거예요. Ал кылган иштерин баарын мыйзамсыз иш деп атат. 그러니까 하나님의 뜻을 알아야 되는데 Ошол себептен Кудайдын эркин билиш керек эле да. 천국 가는 진리가 있는데 Бейишке алып баруучу чындык бар да. 그거는 모르고 Бирок ал жөнүндө 그냥 билбей, 자기 열심으로 그렇게 한다 그 말이에요. өзүнүн тырышчаактыгы менен ушундай иштерди кылып атышат. 하나님은 인정해 주지 않습니다. Кудай ал нерселерди кабыл албайт. 또 누가복음 13장 23절부터 말씀해 보면 Лука 13-бөлүм 23-аяттан баштап карасак, 주님 구원은 자가 적습니까?
теңир чын эле куткарыла тургандар аз болобу деп 예수님 сурады. 말씀하셨습니다. ошондо Иса мындай деп жооп берет. 우리 같이 한번 읽어보실까요? Бул аят болсо баарыбызча окуйлук. Таар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Силерге айтып коеюн, көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. 들어가기를 구해도 못한 자가 많을 거다. көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. 천국 가려고 많은 사람이 애를 쓰겠지만 Бейишке кириш үчүн көптөр аракет кылышат, 못 들어간 자가 많을 거다. бирок көптөр кире албайт 조금 말씀하셨죠? деп айтып атат. 사람들은 말합니다. Адамдар дагы мындай деп айтышат. 우린 주님 앞에서 먹고 마셨습니다. Теңир, биз сенин алдыңда чогуу тамактанчу эмес белек? 우리 주님에게 말씀을 배웠지 않습니까? Теңир, биз сенден сенин сөзүңдү укчу эмес белек? 매주 교회에 와서 말씀을 배우고 Жума сайын жыйынга барып сөз үйрөнчүбүз. 우리 주님의 이름으로 같이 음식을 먹고 Теңири, сен атың менен биз чогуу тамактанчубуз. 함께 교제했는데 Чогуу барлашчубуз. 왜 나를 모른다고 하십니까? Бирок эмне үчүн мени тааныбайм деп жатасың? 예수님은 모른다고 하세요. Иса андай адамдарга сени тааныбайм деп айтат. 27절에 보시면 27-аятты карасаңыздар, 우리 같이 한번 읽어보실까요? бул аятты чогуу окуйлук. Бирок ал силердин кайдан экениңерди билбейм. Эй, адилетсиз иш кылуучулар, баарыңар менин жанымдан кеткиле деп айтат. 자, 이 말씀 한번 보세요. Бул сөздү жакшылап карасаңыздар, 네가 누구냐 그러잖아요. силер кимсиңер деп атат. 나는 모른다니까. Силерди тааныбайм деп атат. 얼마나 끔찍할까요? Бул кандай коркунучтуу сөздөр. 평생을 예수 믿었는데 Өмүр бою Исага ишенген. 특히 이제 이곳에 오신 분들은 그럴 겁니다. Өзгөчө бул жака келип отургандар да ошондой болсо керек. 이 나라가 무슬림 국가잖아요. Бул мусулман мамлекет. 내가 교회 나감으로 해서 얼마나 많은 핍박을 받습니까? Жыйынга келгенибиз үчүн канчалык көптөн куугунтукка кабыл 때론 алабыз. 가족들에게, Кээде үй бүлөбүз тараптан, же 친척들에게, туугандарыбыздан, 또 친구들에게 досторубуз тараптан 외면당하고 бизден баш тартышат, 무시당하기도 하고 кемсинтишет. 그걸 다 이기고 교회 나오시잖아요. Бирок ошол нерсенин баарын жеңип жыйынга келип 그리고 атасыздар. 열심히 합니다. Тырышчаактык менен аракет кылып атасыздар. 근데 딱 죽음을 Бирок 건너갔는데 өлгөндөн кийин 예수님 내게 말씀하시는 거예요. Иса айтып атса, 너 누구냐? сен кимсиң? 모른다고 하신다면요. Сени тааныбайм десе, 이게 얼마나 끔찍한 일이냐. бул канчалык коркунучтуу иш болот. 그러니까 우리가 성경을 잘 배워 보셔야 돼요. Ошол себептен биз ыйык жазууну жакшылап үйрөнүп көрүш 정말 керекпиз. 진리가 무엇인지, Чыныгы чындык деген эмне? 아버지의 뜻이 무엇인지, Атанын каалоосу деген эмне? 그걸 분명히 배우셔야 됩니다. Ошол нерсени так үйрөнүш керек. 그리고 이제 이번에 처음 오신 분들도 계시잖아요. Анан мында жаңы келгендер дагы бар. 나는 교회 안 다니는데, Мен жыйынга барчу эмесмин да. 나 하나님이 어떤 분인지도 모르는데 Мен Кудай ким экенин тааныбайм да. 이런 분도 계실 거예요. дегендер да болсо 자, керек. 그런 분들은 진짜 참 하나님을 만나야 돼요. Антип отургандар болсо чыныгы Кудай менен жолугуш керек. 진짜 하나님. чыныгы Кудай. 여러분 얼마나 알고 계세요? Сиздер канчалык деңгээлде билесиздер? 하나님에 대해서 얼마나 알고 계십니까? Кудай жөнүндө канчалык деңгээлде билесиздер? 잘 생각해 봐야 돼요. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 그리고 진짜 하나님을 만나봐야 됩니다. Анан чыныгы Кудай менен 자, жолугуш керек. 진짜 하나님은 이런 분이세요. чыныгы Кудай деген ал мындай. 예레미야 10장 10절 11절에 보면 Жеремия 10-бөлүм 10-аятты карасак, 오직 여호와는 참 하나님이시요. ал эми Кудай теңир чындык дейт. 여호와는 하나님의 이름이 여호와입니다. Теңир деген бул Кудайдын аты. 살아계신 하나님이시고 Ал тирүү Кудай. 영원한 왕이시다. жана түбөлүк падыша. 바로 우리가 믿는 하나님은요. Биз ишенген Кудай 참 하나님이시고 ал чыныгы Кудай 그리고 살아계신 하나님이시고 жана тирүү Кудай. 영원한 왕이세요. Ал түбөлүк падыша. 우리 그 하나님을 만나야 됩니다. Биз ошол Кудай менен жолугушубуз керек. 확인해야 돼요. Текшерип көрүшүбүз керек. 내가 개인적으로 만나야 된다니까요. Мен жекеме жеке жолугушум керек. 우리 하나님에 대해서 대충 알고 있잖아요. Кудай жөнүндө биз үстүртөн билебиз го. 근데 그런 거 말고 Бирок үстүртөн эмес. 진짜 참 하나님을 우리 만나셔야 돼요. чыныгы Кудай менен жолугуш керекпиз. 만난 사람은 알죠? жолуккан адамдар билет. 그리고 또 11절에 보면 Анан 11-аятты карасак, 천지를 짓지 않은 신들은 진짜가 아니다고 분명히 말씀을 하십니다. асман менен жерди жаратпаган Кудайлар ал чыныгы Кудайлар эмес деп атат. 진짜 하나님은 Анткени чыныгы Кудай 천지 만물을 창조하시고 ал асман менен жерди жараткан, 사람을 창조하시고 адамдарды жараткан,
인간의 모든 역사를 다스리신 분이 하나님이세요. жана бүт адамзаттын тарыхын башкарган Кудай. 그래서 이사야 42장 8절에 보면 Ошол себептен Ишая 42-бөлүм 8-аятты карасак, 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Мен Теңирмин, бул менин ысымым. Мен өз даңкымды башка бирөөгө бербейм. Өз даңкымды буркандарга бербейм. 여호와 이는 내 이름이라. дейт. Мен Теңирмин, бул менин ысымым дейт. 그리고 45장 7절에 보면 Анан 45-бөлүм 7-аятты 우리 карасак, 같이 읽어 보실까요? бул аятты баарыбызча окуйлу. Мен жарыкты жасайм, караңгыны жаратам, тынчтык берем, мүшкүл түшүрөм. Мен Теңир, ушунун баарын жасап жатам. 빛도 짓고 어둠도 창조하시고 жарыкты жасайм, караңгыны жаратам дейт. 사람에게 평안도 주고 그리고 환란도 주시고 Адамдарга тынчтык да берем, мүшкүл да түшүрөм деп атат. 모든 걸 주시는 분. Баардык нерсени берүүчү Кудай. 천지 만물을 창조하신 분이 돼야 되고 Ал асман менен жерди жараткан Кудай болуш керек. 인간의 모든 역사를 다 다스려 가시는 분이어야 되고 Бүт адамзаттын тарыхын башкарган Кудай болуш керек. 사람에게 복도 주고 벌도 주시는 분이 돼야 돼요. жана адамдарга бата берүүчү жана жаза берүүчү Кудай болуш керек. 우리 그 하나님을 진짜 만나셔야 됩니다. Биз ошол Кудай менен жолугушубуз керек. 그리고 하나님의 자녀가 돼야 돼요. жана ошол Кудайдын балдары болушубуз керек. 그래야 천국에 가는. ошондо гана бейишке бара алабыз. 이번 한 주간의 시간은요. ушул бир жумалык убакыт 우리 함께 성경을 배우는 가운데 биз биргеликте ушул ыйык жазын үйрөнүп жатып, 그 하나님을 만나볼 거예요. ошол Кудай менен жолугуп көрөбүз. 진짜입니다. чындап эле 만날 수 있어요. жолуга алабыз. 어떻게 해야 될까요? ошондо эмне кылыш керек? 잘 들어봐야 되겠죠. жакшылап угуп көрүш керекпи? 그냥 뭐 아이 교회 가자고 하더만 뭐 교회가 그런 곳이지 뭐 жыйын эле бастап атат, жыйын ушундай эле жер да. 그런 곳이 아니고 ушундай эле мындай жер эмес. 이번 한 주간은 성경을 배우는 시간이 될 거예요. бул бир жумалык убакытта биз сиздер менен бул ыйык жазууну үйрөнөбүз. 그리고 성경을 통해서 하나님을 만나게 될 겁니다. ушул ыйык жазуу аркылуу Кудай менен жолугабыз. 딱 이런 마음이 들 거예요. анан мындай ойго келесиздер. 아 진짜 하나님이 계시네. чындап эле Кудай бар турбайбы? 지금도 살아 계시네. азыр дагы тирүү турбайбы? 사람에게 복도 주고 벌도 주시네. ал адамдарга бата дагы, жаза дагы берет турбайбы? 사람을 심판하는 분이 우리 하나님이시네. адамдарды соттоочу Кудай турбайбы? 확실히 믿어지게 되고 ошол нерсеге так ишенип каласыздар. 그리고 이제 마지막 날 말씀을 들어보시면요. жана семинардын акыркы сөзүн окуп көрсөңүздөр, 아 내가 정말 그 하나님의 자녀가 됐구나. мен ошол Кудайдын баласы болуп калдымбы? 진짜 행복한 사람이 되는 거예요. чында бактылуу адам болуп каласыздар. 조건이 있습니다. андай болуш үчүн шарт бар. 어려운 거 아니에요. оор деле эмес. 끝까지 참석하셔야 돼요. семинардын аягына чейин катышыңыздар. 성경 전체를 다 배운다니까요. ыйык жазууну толук үйрөнүп чыгасыздар. 그러니까 시간이 너무나 부족해요. бирок мунун баарын үйрөнүп бүткөнгө убакыт жетишсиз. 제가요 중요한 내용을 쭉 찾아서 보여드릴 겁니다. мен болсо сиздерге аябай маанилүү жерлерин гана ачып көрсөтүп берем. 여러분들 들어보시기만 하면 돼요. сиздер жөн гана отуруп уксаңыздар болот. 그래서 참석하셔야 되고 ошол ал үчүн катышыш керексиздер. 또 한 가지는요. дагы бир нерсе, 잘 들어봐야 돼요. кулак төшөп угуш керексиздер. 몸은 여기 와 있는데 денеңиздер менен бул жерде отуруп, 마음은 다른 곳에 가 있으면 안 бирок 되겠죠. жүрөгүңүздөр же ойлоруңуздар башка жерде болсо болбойт. 빨리 끝나고 술 먹으러 가야 되는데 тезирээк бүтсө, эмне ичимдик ичкени барат элем. 빨리 끝나고 게임해야 되는데 тезирээк бүтсө ойун ойнойт элем 이런 마음 가지면 안 됩니다. деп ойлоп отурсаңыздар болбойт. 한번 잘 들어보자. кунт коюп угуп көрөйүнчү. 진짜 그런 하나님이 계시면 알아봐야 되지 않겠어요? чындап ушундай Кудай болсо анда билип көрүш керек да. 딱 그 마음만 가지고 있으면 돼요. ушундай жүрөк менен уксаңыздар болот. уланталы. 자, 호세아서 6장 이제 3절에 보면요. Ошуя 6-бөлүм 3-аятты карасак, 호세아서 6장 3절입니다. Ошуя 6-бөлүм 3-аят. 같이 한번 읽어 보실까요? Баарыбызча окуйлу. Ошондуктан таанып билели, Теңирди таанып билүүгө умтулалы. Анын келиши таңкы жарыктай. Ал бизге жамгыр сыяктуу келет. Кеч жааган жамгыр сыяктуу жерди сугарат дешет. 이 호세아서 내용은 하나님을 정확히 알아봐야 된다는 말씀이에요. Бул Ошуя китебинде жазылган сөз Кудай жөнүндө так таанып билиш керек деп атат. 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자. Ошондуктан таанып билели, Теңирди таанып билүүгө умтулалы дейт. 우리가 정확히 알아야 되거든요. Биз так таанып билишибиз керек. 다른 건 정확히 몰라도 상관이 없지만 Башка нерселерди так билбесек деле эч нерсе болбойт. 하나님은 정확히 아셔야 됩니다. Бирок Кудайды так таанып билишибиз керек. 잘못 알게 되면요. Анткени туура эмес билип алсак ал жөнүндө 마귀가 있거든요. шайтан дагы бар да. 하나님은 사람을
진리의 길로 인도하려고 하고 Құдай болсо адамдарды чындык жолунда жетектейин дейт. 마귀는요 Шайтан болсо 온갖 거짓말을 사람들에게 주어가지고 адамдарга болгон жалган сөздүн баарын айтып, 하나님을 믿지 못하게 Кудайга ишендирбей, 성경을 믿지 못하게 ыйык жазууга ишендирбей, 또 진리를 깨닫지 못하게 чындыкты таанып билип калбасын деп 많은 방해를 합니다. көптөгөн тоскоолдук жаратат. 그래서 우리가 힘써서 한번 알아봐야 돼요. Ошол себептен таанып билүүгө умтулуш керекпиз. 그래야 됩니다. Ошондой кылсак болот. 자, 근데 어떤 사람은 이렇게 말해요. Кээ бир адамдар мындай деп айтышы мүмкүн. 이렇게 복잡하게 말할 게 아니라 Мындай башаламан айтпай эле, 딱 한 번 бир эле жолу 보여주면 믿을 수 있을 텐데. Кудай өзүн бир көрсөтүп койсо ишенмекмин. 그렇겠죠. Ушундай болот беле? 하나님을 보여주면. Кудай өзүн көрсөтсө бир жолу. 근데 이제 문제가 있습니다. Бирок дагы бир маселе бар. 그게 하나님이 아닌지 우리가 어떻게 알아요? Ал чындап Кудай аны биз кантип билебиз? 하나님이면 괜찮은데 Кудай болсо мейли дейлик. 마귀라면요. Эгер шайтан болуп калсачы? 사람은 그 구분할 수 있는 힘이 없어요. Адамдарды аларды ажыратып биле ала турган күчү жок. 마귀는 계속 사람들을 시험합니다. Шайтан болсо адамдарды дайыма азгырат. 눈에 보이는 기적을 통해서 사람들을 시험한다고 되어 있어요. Көзгө көрүнгөн кереметтер аркылуу адамдарды азгырат. 절대 기적을 따라가지 말라고 합니다. Эч качан кереметтерди ээрчибейле деп айтылат. 우리가 하나님을 어떻게 알 수 있을까요? Эгер ошондой болсо анда биз Кудай жөнүндө кантип таанып билебиз? 그래서 우리에게 성경을 주신 겁니다. Ошол себептен Кудай бизге бул ыйык жазууну 이 берген. 성경 속에는 Бул ыйык жазуунун ичинде 어떻게 하나님을 볼 수 있는지가 기록되어 있고 Кудайды кандайча көрө ала тургандыгы жөнүндө жазылып турат. 그리고 절대로 사람 눈으로 볼 수 없는 이유도 알려주고 계세요. Жана эмне себептен адамдар көзү менен Кудайды көрө албастыгы жөнүндө дагы 왜 жазылып турат. 눈으로 볼 수가 없냐? Эмне үчүн көзүбүз менен Кудайды көрө албайбыз? 디모데전서 6장 15절에 보면 1-Тимотейге 6-бөлүм 15-аятты карасак, 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин. Бул нерсени мактоого татыктуу, бирден бир кубаттуу, падышалардын падышасы, эгедерлердин эгедери өзү белгилеп койгон убакта ишке ашырат. 저기 이제 하나님이 기약이 이르면 하나님을 보이실 거라고 말씀을 하셨는데 Бул нерсени мактоого татыктуу дейт. 하나님은 복입니다. 복되시고 Кудай бирден бир кубаттуу. 진짜 복의 근원이 하나님이세요. жана Кудай чыныгы батанын негизи болуп эсептелет. 하나님 안에 사람에게 복을 주고 벌을 주시지 않습니까? Кудай гана адамдарга бата дагы берет жана жаза дагы берет да. 하나님은 복되시고 Кудай бирден бир кубаттуу, 그리고 мактоого татыктуу. 홀로 한 분이신 전능하신 분이다. Ошо бул нерсени мактоого татыктуу, бирден бир кубаттуу дейт. 그리고 만왕의 왕이시며 만주의 주가 되신다. Падышалардын падышасы, эгедерлердин эгедери. 모든 것의 왕이고 모든 것의 주인이란 말이에요. Бардык нерсенин падышасы жана бардык нерсенин эгедери, кожоюну дегени түшүндүрөт. 16절에 보면 Анан 16-аятты карасак, 오직 하나님에게만 죽지 아니함이 있고 Кудай бирден бир өлбөс. 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 Адам жетпей турган жарыкта жашаган Кудай. 아무 사람도 보지 못하였고 볼 수 없는 자다. Аны эч бир адам көргөн эмес, көрө да албайт. 분명히 말씀하셨죠. Бул жерде так эле жазылып турат. 눈에 보이는 존재가 아니세요. Кудайды көз менен көрө албайбыз. 우리 눈으로 볼 수도 없습니다. Көзүбүз менен көрө албайбыз. 여러분 우리 모세가 누군지 아시죠? Сиздер Мусаны тааныйсыздарбы? 구약의 위대한 선지자 모세. Эски келишимде мыкты пайгамбар болгон Муса. 모세가 하나님께 부탁했거든요. Муса Кудайдан суранган болчу. 하나님 한 번만 보여주십시오. Кудай өзүңдү мага бир эле жолу көрсөтчү деп. 이렇게 부탁을 합니다. Мындайча суранган. 출애굽기 33장 18절 말씀인데요. Мисирден чыгуу 33-бөлүм 18-аятты карасак, 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서. Мусага мага өз даңкыңды көрсөтчү деди. 20절에 20-аятта 네가 내 얼굴을 보지 못할 거다. сага менин жүзүмдү көрүүгө болбойт. 나를 보고 살 자가 없다. Анткени менин жүзүмдү көргөн адам тирүү калбайт. 22절에 보면 22-аятты карасак, 하지만 내가 영광은 잠깐 너에게 보여주겠다. бирок мен сага даңкымды гана бир аз убакытка көрсөтөм. 너를 잠깐 내가 터치는 해주겠다. Мен аркаман гана көрөсүң дейт.
네가 내 등을 볼 것이요 얼굴은 보지 못하리라. Мени артыман көрөсүң, менин жүзүмдү көрбөйсүң 예, дейт. 하나님이 역사하시는 건 우리에게 보여줍니다. Кудай өзүн иштеп жатканын бизге көрсөтүп берет. 얼마든지 확인해 볼 수 있어요. Аны каалашыбызча текшерип 이제 көрсөк. 오늘부터 확인해 볼 거예요. Ал жөнүндө аларды биз бүгүндөн баштап текшерип көрөбүз. 아, 진짜 하나님이 하신 게 맞구나. Чындап эле Кудай ушул ишти аткарган 이렇게 알 турбайбы 수 деп. 있습니다. Ушинтип биле алабыз. 하지만요, 눈으로 볼 수 있는 건 아니에요. Бирок аны биз көзүбүз менен көрө албайбыз. 하나님의 얼굴을 볼 수 없다 그 말입니다. Кудайдын жүзүн көрө албайбыз. 그 이유가 있는데 Анын себеби бар. 요한복음 4장 24절에 Жакан 보시면 4-бөлүм 24-аятты карасак, 하나님은 영적인 존재세요. Кудай рух деп атат. 사람도 영이 있는데 Адамдарда дагы рух бар. 여러분 사람 속에 영혼의 눈이 보입니까? Сиздер адамдардын ичинде рухту көрө атасыздарбы? 자, 이따가 배우겠지만요. Бир аз убакыттан кийин аяса үйрөнөбүз. 사람이 죽을 때 몸속에 영혼이 빠져나갑니다. Адам өлгөндө анын ичинде рух денесинен чыгып кетет. 그게 보입니까? Анын чыгып атканын көрө атасыздарбы? 천사가 보여요? Периштелерди көрө атасыздарбы? 여기서 지금 천사가 있습니다. Азыр бул жерде периштелер жүрөт. 지금 이 천사가 많이 와 있을 것입니다. Азыр бул жерде толтура периштелер жүрсө керек. 우리를 지켜주기 위해서. Бизди коргош үчүн. 그리고 또 구원받은 사람에겐 천사가 다 있거든요. Жана куткарылган ар бир адамдын периштеси бар. 그래서 딱 지켜주고 있을 거예요. Жанында дайыма коргоп жүрөт. 눈에 보입니까? Аларды көрө атасыздарбы? 안 보이잖아요. көрүнбөйт да. 눈에 안 보이는 겁니다. Көзгө көрүнбөйт. 또 한 가지 이유는 Дагы бир себеп, 너무 크신 Кудай 분이잖아요. абдан улуу, абдан чоң 아, болгондуктан. 천지 만물을 만드신 분이 하나님이잖아요. Мындай Кудай деген асман менен жерди жараткан Кудай болуп атат. 여호와는 크신 분이다. Теңир улуу дейт. 그의 크심을 청량치 못할 거다. Анын улуулугу акыл жеткис. 재볼 수 없다 그 말이죠. Анын ошо канчалык чоң экендигин биз акылыбыз менен түшүнө албайбыз. 또 이사야 66장 1절에 보시면 Ышая 66-бөлүм 1-аятты карасак, 큰 하늘이 하나님의 의자고 ушул чоң асман Кудайдын тактысы болуп атат. 이 땅이 발 올리는 발등상인데 Бул жер болсо анын буттарын кое турган жер. 크신 분이란 말씀이잖아요. канчалык чоң экендигин түшүндүрүп берип 이 атат. 그림 보세요. Бул сүрөттү деле карасаңыздар, 개미와 사람이 있습니다. кумурска жана адам. 개미가 사람을 볼 수 있어요? Кумурска адамды көрө алабы? 못 보죠. көрө албайт да. 하지만 사람은 개미를 보잖아요. Бирок адамдар кумурскаларды көрө алышат. 하나님은 사람을 지금도 지켜보고 계셔요. Кудай азыр дагы адамдарды карап турат. 사람이 눈으로 안 보이는 거예요. Бирок адамдар аны көзү менен көрө албайт. 하지만요, 딱 터치하고 지나가세요. 딱 역사하신 것이 우리 눈에 보인다니까요. Бирок Кудайдын иштеп жатканы биздин көзүбүзгө көрүнөт. 하나님의 역사심은 보이지만 Кудайдын иштеп жатканы көрүнөт. 눈으로 얼굴은 볼 수 없단 말씀이에요. Бирок Кудайдын жүзүн көзүбүз менен көрө албайбыз. 그럼 어떻게 볼 수 있느냐? Андай болсо кантип көрө алабыз? 바로 성경을 통해서 분명히 보여주시는 거예요. Ыйык жазуу аркылуу так көрсөтүп берип атат. 성경을 통해서. Ыйык жазуу аркылуу. 여기 마태복음 22장에 보면 Матай 22-бөлүмдү карасак, 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: Силер ыйык жазууну жана Кудайдын күчүн билбегендиктен жаңылып жатасыңар. 이 말씀은 예수님께서 이제 부활에 대한 말씀을 해주셨거든요. Бул сөздө болсо Ыйса кайра тирилүү жөнүндө айтып берген. 그 이스라엘 사람들 가운데 사두개인들이 있습니다. 사두개인. Исраил элинин ичинде садукейлер деген болгон. 이게 사두개파라고 그러죠. Садукейлердин окутуусу деп 또 аталат. 바리새인들도 있고. жана фарисейлер болгон. 이 두 사람이 제일 큰 중심적인 두 부류의 사람들이 있어요. ушул эки мындай эң чоң окутуу болгонда, 대부분 그 당시 제사장들은 사두개파 사람들이 많이 있었습니다. ошол көзө көп ыйык кызмат кылуучулардын ичинде ошо көп садукейлер болчу. 이 사두개파는 부활을 안 믿거든요. Бул садукейлер кайра тирилүүгө ишенчү эмес. 영혼도 안 믿어요. жандын бар экенине да ишенчү эмес. 예수님이 부활에 대한 말씀을 하시니까 Ыйса кайра тирилүү жөнүндө айтып бергенде 도저히 믿지 못하는 겁니다. такыр ишене алышкан эмес. 그때 이 말씀을 하셨죠. ошондо Ыйса аларга мындай деп айткан: 너희가 성경도 하나님의 능력도 모르기에 너희가 하나님을 오해하는도다. силер ыйык жазууну жана Кудайдын күчүн билбегендиктен жаңылып жатасыңар. 지금도 마찬가지예요. Азыр деле ошондой. 우리 하나님을 얼마나 알 수 있습니까? Биз Кудай жөнүндө канчалык деңгээлде билебиз? 조금 알고 있거든요. Ал жөнүндө кичине эле билебиз. 하나님의 이름에 대해서 Кудайдын аты жөнүндө, 성경에서 조금 알고 있습니다. ыйык жазуу жөнүндө кичине эле билебиз. 그걸 다 안다고 생각하면 안 되는 кичине 거죠. эле билип алып баарын билем деп ойлосок болбойт. 우리가 성경을 모르면 얼마든지 오해할 수 있습니다. Анткени эгерде биз ыйык жазууну билбесек, анда биз жаңылабыз. 그래서 말씀을 들어보시면 이제요. Ошол себептен сөздү угуп 이제 오해가 көрсөңүздөр,
하나씩 풀릴 거예요. міне ошол туура эмес түшүнүп жүргөн нерсеңиздер акырын чечилет. 아, 이런 내용이었구나. Ушундай мазмунда 아, 이렇게 турбайбы? 된 거였구나. Ушундай болгон турбайбы? 그냥 자연스럽게 이해가 될 겁니다. деп өзүн өзү түшүнүп баштайсыздар. 자, 먼저 성경에 대해서 말씀해 드릴게요. Биринчи сиздерге бул ыйык жазуу жөнүндө айтып 이 кетейин. 성경은 특별한 사람이 기록을 했습니다. Бул ыйык жазууну өзгөчө адамдар жазган. 바로 하나님의 선택한 이스라엘 사람들이죠. Кудай тандап алган Ысрайыл эли. 하나님은 이스라엘 사람을 선택하셔서 Кудай Ысрайыл элин тандап алып, 물론 내일 자세히 배울 겁니다. алар жөнүндө эртең тагыраак үйрөнөбүз. 제일 중요한 일을 맡겼죠. Аларга эң маанилүү ишти тапшырган. 로마서 3장 1절 2절에 보시면 Римдиктерге 3-бөлүм 1-аятты карасак, 유대인의 나음이 무엇이며 할례의 유익이 무엇이냐. анда жүйүт болуунун кандай артыкчылыгы бар? 2절에 보시면 예. же сүннөттүн кандай пайдасы бар дейт. 2-аятты карасак, бардык жагынан көп артыкчылыгы бар. Баарынан мурда Кудайдын сөзү жүйүттөргө ишенип тапшырылган. 바로 하나님의 말씀을 기록하게 하시기 위해서 한 민족을 만드신 거예요. Кудай өзүнүн сөзүн жаздырыш үчүн бир элди тандап алган. 바로 그 민족이 이스라엘, Ал 유대 эл болсо 민족입니다. Ысрайыл эли жүйүттөр. 창세기 12장부터 기록이 돼 있죠. Алар жөнүндө башталыш 12-бөлүмдөн баштап жазылат. 아브라함을 불러서 한 민족을 약속해 주십니다. Биринчи Ыбырамды Кудай өзүнө чакырып алып, ага бир элди уада кылат. 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Мен сага көрсөткөн жерге баргын дейт. 지금 이스라엘 땅이에요. Ал болсо азыркы Ысрайыл жери. 근데요, 땅이 크지를 않아요. Бирок ал жер кичинекей эле. 추위주보다 땅이 더 작아요. Ал жерин чоңдугу Чүй областынан да кичинекей. 작은 땅이죠? Кичинекей эле жер бекен? 그곳으로 보내신 거예요. Ошол жерге жөнөткөн. 물론 내일 배우시겠지만 Ал жөнүндө эртең үйрөнөбүз. 그 땅 위치가 어디인 줄 아세요? Ал жер кайсыл жерде жайгашкан билесиздерби? 동쪽은 아시아, Чыгыш тарабы Азия мамлекеттери, 남쪽은 아프리카, түштүк тарабы болсо Африка мамлекеттери, 북쪽과 서쪽은 유럽. түндүк жана батыш тарабы болсо Европа мамлекеттери. 딱 가운데. Ошолордун так ортосунда. 작은 땅을 딱 그 땅을 주신 거예요. Ушундай кичинекей эле жер бөлүгүн берген. 그곳으로 가라. Ошол жерге баргын деген. 내가 너로 큰 민족을 만들어 주겠다. Мен сен аркылуу улуу эл чыгарам деген. 엄청나게 큰 민족이 됩니다. Чындап улуу эл болду. 그리고 너는 복의 근본이 될 것이다. жана сен батанын булагы болосуң деген. 땅의 모든 나라 사람들이 너로 인하여 복을 얻을 것이다. Дүйнөдөгү бардык элдер сен аркылуу бата алышат деген. 전 세계 모든 사람들이 바로 이스라엘 통해서 복을 받는 거예요. Дүйнөдөгү бардык адамдар Ысрайыл аркылуу бата алат деп атат. 이게 무슨 말일까? Бул сөздүн мааниси кандай? 내일 배울 겁니다. Ал жөнүндө эртең 그러면 үйрөнөбүз. 그 말이었구나 아시게 돼요. Ошондо ошол сөздүн мааниси ушундай турбайбы деп түшүнөсүздөр. 그리고 그들에게 한 가지 중요한 사명을 맡긴 거예요. Аларга аябай маанилүү бир миссия тапшырган. 이 말씀을 기록해라. Ушул сөздү жазгыла деген. 그래서 모세가 3,500년 전에 창세기를 기록한 거예요. Ошондуктан 3,500 жыл мурун Муса башталыш китебин жазган. 3,500년 전에. 3,500 жыл мурун. 그리고 제일 마지막 성경은 Анан акыркы китеп ыйык жазуу 지금부터 1900년 전에 азыртадан эсептегенде 1900 жыл мурун 사도 요한이 요한계시록을 기록했죠. элчи Жакан Аян китебин жазган болчу. 자, 보세요. Бул жакта карасаңыздар, 자, 디모데후서 3장 16절입니다. 2-Тимотейге 3-бөлүм 16-аят. 보시죠. Мен окуп берейин. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерлөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. 예, 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록됐어요. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган. 물론 사람이 기록했습니다. Албетте адамдын колу менен жазылган. 하지만 그 마음을 감동시켜서 기록하게 하신 거예요. Бирок ыйык жазууну жазып жаткан адамдардын жүрөгүн ыйык рух менен жетектеп жаздырган. 또 베드로후서 1장 20절 21절에 보면 2-Петр 1-бөлүм 20-аятты карасак, баарынан мурда ыйык жазуудагы бир да пайгамбарчылыкты эч ким өзүн өзү айтпагандыгын билишиңер керек. Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес. Аны Кудайдын ыйык адамдары ыйык рухтун жетеги менен айтышкан. 자기 마음대로 기록한 것이 아니에요. Өздөрү каалагандай эле жаза беришкен эмес.
성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아서 기록한 책이다. Бул Кудайдын ыйык адамдары ыйык руктун жетеги менен айтышкан дейт. 그 일을 위해서 이스라엘 민족을 선택하시고 Мына ушул иш үчүн Кудай Исраил элин тандап алган. 그래야 전 세계 모든 사람이 정확하게 하나님을 알 수 있지 않겠어요? Анткени ошондо гана бүт дүйнөгөдөгү адамдар Кудай жөнүндө так таанып биле алат да. 계속 한번 보세요. Да карасаңыздар, 이렇게 말씀을 기록을 мына 했죠. ушундайча ыйык жазууну жазышкан. 이게 이제 구약 성경입니다. Бул болсо эски келишим. 그다음에 종이가 없었죠. Ал доордо кагаз деген жок 뭐 болчу. 아주 옛날이니까 아니, 양 아예- 가죽을 종이처럼 사용했습니다. Илгерки байыркы убакыт болгондуктан койдун терисин колдонушкан болчу. 내용은 1947년도에 아주 오래된 성경을 발견하게 된 거예요. Бул болсо 1947-жылы байыркы ыйык жазууну табышкан. 이게 지금 3,500년 전에 성경이 기록이 됐잖아요. Бул ыйык жазуу деген 3,5 жыл мурунтан баштап жазылып баштаган да. 성경이 남아 있지를 않아요. Ошол себептен ал сакталып калган жок да. 사람들이 이제 그걸 보고 오해를 많이 하잖아요. Ошол себептен көп адамдар туура эмес түшүнүшөт. 남아 있지도 않는데 어떻게 믿으라고 하냐. Ал сакталып калбаса кантип ишенмек элек деп. 근데 놀라운 일이 있어요. Бирок таң калыштуу нерсе, 원래 그 원본은 한 권도 없지만 албетте башында жазылган китептер сакталып калган эмес. 계속 뺏겨서 사본을 많이 만들어 둔 거예요. Бирок ыйык жазууну кайра көчүрүп, кайрадан көчүрүп, көптөгөн көчүрмөлөрүн калтырышкан. 전 세계 수만 건의 사본들이 있습니다. Дүйнө жүзү боюнча миңдеген көчүрмөлөр бар. 물론 전체가 다 있지는 않고요. Албетте толук эмес. 이제 부분 사본들이 있거든요. бөлүктөн калган көчүрмөлөрү бар. 근데 그것도 오래된 사본들이 아니에요. Бирок алар дагы мындай болгонуна көп убакыт болбогон көчүрмөлөр да. 제일 오래된 사본이 1000년 전 사본이었습니다. Эң байыркы көчүрмөсү бул 1000 жыл мурун жазылган көчүрмөсү болчу. 성경은 3,500년 전에 기록을 했는데 ыйык жазуу болсо 3,5 жыл мурун жазылган да. 사본은 1000년 전 사본밖에 없으니까. Эң байыркысы 1000 жыл мурун жазылган гана көчүрмөсү болуп атса. 근데 오해를 하죠. көп адамдар айтышчу. 성경이 시간이 점점점 흘러가면서 사람들에게 마음대로 적었을 거다. Убакыттын өтүшү менен адамдар ыйык жазууну бурмалап салышкан деп. 자, 그런데 Бирок 좀 영상에 보았던 жаңы эле 것처럼 видеодон көрүп кеткендей 1947년도에 1947-жылы 2100년 전 된 사본을 발견하게 된 거예요. 2100 жыл мурун жазылган көчүрмөсүн табышкан. 2100년 전 사본을 발견했습니다. 2100 жыл мурун жазылган көчүрмөсүн. 무려 1000년 지금보다 더 1000년 전의 사본을 발견하게 된 거죠. 1000 жыл мурун жазылган көчүрмөдөн дагы 1000 жыл мурунураак жазылган да көчүрмөсүн табышты. 그래서 확인해 보니까 Аны текшерип көрүштү мазмунун. 똑같은 거예요. Мазмуну биз окуп аткан ыйык жазуунун бирдей. 이 사회 사본은요, Бул өлүк деңиз түрмөктөрү. 부분적인 사본이 아니고 Бул мындай бир бөлүк менен гана көчүрүлгөн көчүрмө 구약 эмес. 성경 전체가 다 있는 거예요. 전체가 다. Эски келишим толук түрдө көчүрүлгөн көчүрмөсү. 뭐 한 권 두 권 있는 것이 아니고 бир-экиле ыйык жазуу китебинин көчүрмөсү эмес. 다 있는 거예요. Бүт ыйык эски келишимде китептердин көчүрмөсү бар. 그래서 이걸 연구해 봤잖아요. Ошол себептен ал жерди изилдеп көрүштү. 그렇게 이렇게 말하는 거예요. Ошол себептен ушундай сөздөрдү айтып жатышат. 조금도 바뀌지 않았다. Кичине дагы мазмуну өзгөргөн эмес. 지금 내용과 똑같은 거예요. Азыр биз окуп аткан мазмун менен бирдей дейт. 너무 신기하죠. Абдан таң калыштуу. 왜 그런 줄 아십니까? Эмне үчүн мындай? 하나님이 그렇게 하시는 거예요. Анткени Кудай ошондой кылып атат да. 이스라엘 특별한 민족입니다. Анткени Исраил эли бул өзгөчө эл. 내일 배우시겠지만요. Эртең үйрөнөсүздөр 우리 алар 같은 жөнүндө. 사람들이 아니에요. Алар биздей адамдар эмес. 그들은 특별한 사명을 가지고 있습니다. Аларга өзгөчө миссия берилген. 성경을 기록하고 Бул ыйык жазууну жазып, 그들은 지키는 것이 그 민족의 사명이에요. жана бул ыйык жазууну сактоо алардын миссиясы. 물론 다 그렇게 하지는 않죠. Албетте Исраилдин баардык адамдары эле мындай кылбайт. 그러니까 그 일을 하는 전문적인 사람들이 있는 거예요. жана алардын ичинен дагы ушул иш менен алектенген адамдар болгон, адистер болушкан. 부모가 그 일을 했고 ата энеси ошол иш менен алектенген, 자녀가 그 일을 하고 балдар ошол иш менен алектенген. 그것이 하나님이 자기에게 맡기신 사명이라고 생각을 하는 거예요. Кудай бул миссияны мага тапшырган деп эсептешкен. 성경을 정확하게 옮깁니다. ыйык жазууну так көчүрүп жазышкан. 정확하게요. Так. 절대 혼자 마음대로 옮기는 게 아니에요. көчүргөндө жалгыз бирөө отуруп алып эле көчүрчү эмес. 한 사람이 지켜봐야 됩니다. көчүрүп атканда дагы жанында бир адам карап туруш керек. 옮겨 적을 때 있잖아요. көчүрүп жазып атканда. 그냥
또 그냥 적으면 안 돼요. анан жөн эле жаза берсе дагы болбойт. 입으로 말을 하면서 적어야 됩니다. жазып аткан ар бир сөзүн оозу менен айтып көчүрүш керек болгон. 적다가 여호와 하나님 이름이 나오면요. анан жазып атып Кудай Теңирдин атына келип калса, 딱 멈추고 ошол жерден токтоп, 옆에 목욕탕이 анан 있거든요. жанында жууна турган жай болгон. 목욕을 해요. ошол жака барып жуунуп, 그리고 새로운 펜을 가지고 옵니다. анан жаңы калем алып келип, 제가 여호와의 이름을 기록합니다. мен азыр Теңирдин атын жазып атам деп. 여호와 анан ошол Теңир, 하나님 Кудай 쓰고 기록을 하는 거예요. жазып анан улантчу. 아무 종이나 쓰는 게 아닙니다. анан ар кайсы баракка гана жазчу эмес, 양가죽만 쓰는 거예요. койдун терисин гана колдонушкан. 그런 사람이 굉장히 이스라엘 많이 анан 있었습니다. ушундай кесиптеги адамдар Исраилда көп 그러니까 болгон. 그런 사본이 지금 발견됐다 그 анан 말이에요. ошол адамдар көчүргөн көчүрмөлөр табылды азыр. 구약성경 전체를 다 발견했습니다. эски келишим толугу ошол көчүрмөдө табылды. 똑같은 내용인 거예요. мазмуну биз окуган мазмун менен бирдей. 그래서 계속 그런 방송이 나오는 거예요. анан ошол себептен жаңылыктарда да аябай көп 야, чыккан. 놀랍다. кандай таң калыштуу 이제 деп. 그런 내용들이 나오는 겁니다. ушундай мазмунда макалалар 보세요. чыгып атат. 성경은 구약의 39권, 신약의 27권입니다. бул жакта карасаңыздар, ыйык жазууда эски келишимде 39 китеп бар, жаңы келишимде 27 китеп бар. 예, 40명의 사람이 기록을 했죠. 40 адам жазган. 근데 직업이 다 달라요. анан ар бирөөнүн кесиби ар кандай. 어부도 있고, ичинде балыкчылар бар. 고기 잡는 사람, бул балык кармаган адам, 학자, окумуштуу, 농부, чарбачы, 의사 дарыгер. 이렇게 여러 사람이 기록을 했습니다. ушундай ар кандай адамдар жазышкан. 내용은 똑같아요. бирок мазмуну бирдей. 한 사람이 기록한 거가 똑같습니다. бир эле адам жазган сыяктуудай бирдей. 그리고 이 성경 속에 무려 3,800번이나 하나님이 말씀하시기를 анан бул ыйык жазууда Кудай айтты деген сөз 3800 жолу кездешет. 내 말이 아니고 하나님께서 내게 기록하라고 하셨다. бул мен жазып аткан сөздөр, бул менин сөздөр эмес, Кудай айткан сөздөр деп. 이렇게 말하고 있는 거죠. ушундай деп айтып атат. 그리고 여러 지역에서 기록을 합니다. анан ар кандай жерде жазылган, 한 장소가 아니죠. бир эле жерде эмес. 어떤 내용이냐? ичинде эмне жөнүндө жазылат? 역사의 시작부터 마지막까지가 다 기록되어 있는 거예요. адамзат тарыхынын башынан аягына чейин жазылып турат. 물론 지금 일도 기록이 되어 있습니다. албетте азыр биздин учурда болуп аткан иштер жөнүндө дагы жазылган. 근데 이제 모레 배울 거예요. булар жөнүндө бүрсүгүн үйрөнөбүз. 어떻게 지금 일이 성경에 기록이 되어 있을까요? кантип биздин убакытта болуп аткан иштер ыйык жазуу жазылып калган. 네, 정확하게 기록이 되어 있습니다. жазылганы дагы аябай так жазылып турат. 그 보면 안 믿을 수가 없다니까요. ошолорду көргөндө ишенбей кое албайсың. 그리고 보세요. анан дагы карасаңыздар, 구약은 지금부터 3,500년 전 эски келишим болсо 3,500 жыл мурунтан баштап 모세가 기록했잖아요. Муса жазып баштаган. 신약은 지금부터 1900년 전 жаңы келишим болсо 1900 жыл мурун. 요한이 기록을 했고요. акыркы китебин болсо Жакан жазган. 그래서 구약과 신약으로 구분을 하는 анан 겁니다. ошентип эски келишим жана жаңы келишим деп экиге бөлүнөт. 이 구약이란 말은 약속이에요. 약속. эски келишимден бул уада дегенди да түшүндүрөт. 하나님의 약속. Кудайдын уадасы. 사람들을 얼마나 사랑하시는지 адамдарды канчалык сүйөрүн, 또 사람들을 구원하기 위해서 하나님이 무슨 일을 하실 것인지 адамдарды куткарыш үчүн Кудай кандай иш аткараарын 약속해 주셨거든요. уада кылган болчу. 그 가운데 예수 그리스도가 기록이 되어 있는 거예요. анан ошонун ичинде Ыйса Машаяк жөнүндө жазылат. 어디서 태어나실 것인지 ал кайсы жерде төрөлөрү, 어떻게 살아가실 것인지 кандайча жашаары, 구체적으로 320가지가 구약 성경에 예언되어 있고요. деталдуу түрдө Ыйса жөнүндө эски келишимде 320 пайгамбарчылык 그리고 бар. 신약 성경은 ал эми жаңы келишимде 새로운 약속이죠. бул жаңы уада деген сөз туралы 약속하신 대로 메시아가 세상에 오시고 кандай уада берилген болсо ошол боюнча Машаяк бул дүйнөгө келди. 사람들을 구원하시는 하나님의 계획을 완성하시고 адамдарды куткарам деген Кудайдын планын ишке ашырды. 이게 전 세계 다 전해지게 될 анан 것이고 бул жөнүндө бүт дүйнөгө тарайт. 그러면 다시 오실 анан 것이다. ал кайра келет. 그것이 기록된 것이 신약 성경이에요. ушулар жөнүндө жаңы келишимде жазылып турат. 그걸 분명히 아셔야 됩니다. ошол жөнүндө так билиш керек. 그 성경은 만물의 창조가 기록이 되어 있고요. ыйык жазууда бул жердин жаратылуусу жөнүндө жазылат. 인간 역사가 다 기록되어 있고 адамзаттын тарыхы жазылат. 인생의 모든 문제와 해답이 기록되어 있고 дүйнөлүк баардык көйгөйлөр жана аларга карата жооптор жазылат. 또 영원한 천국과 영원한 지옥에 대해서
자세히 말씀해 네, 주고 계십니다. руханий дүйнө бул түбөлүктүү бейиш жана түбөлүктүү тозок жөнүндө дагы так жазылат. 어떤 사람이 천국에 가는지, Кандай адам бейишке барат? 어떤 방법으로 가는지 Кандай ыкма менен барат? 자세히 기록이 되어 있는 거예요. Ошол жөнүндө так жазылып турат. 그걸 알아보셔야 됩니다. Ошол жөнүндө билип көрүш керек. 이게 또 그래서 성경 현재요. 성경이 3872개의 언어로 번역이 되어 있습니다. Бул ыйык жазуу дүйнө жүзүндө 3872 тилге которулган дейт. 여기 보시면요. Бул жакта карасаңыздар, 전 세계 인구들이 많이 있는데 дүйнө жүзү боюнча ар кандай элдер бар да, 이제 көптөгөн. 언어가 있는 종교는 76억 명의 사람들이 있습니다. Бирок ошо өзүнүн тили бар адамдардын саны 7 миллиард 600 миллион. 이제 글을 읽을 수 있는 거죠. Бул өз тилинде жазып окуй алган адамдар. 그럼 성경이 얼마나 많이 번역이 되어 있을까요? Ошондо ыйык жазуу канча тилге которулган? 놀라지 마세요. Таң калбаңыздар. 바로 75억 명의 사람들의 성경을 읽을 수 있는 거예요. 7 миллиард 500 миллион адам ыйык жазууну өз тилинде окуй алышат. 전 세계 인구의 약 98%의 사람들이 Бул дүйнө калкынын санынын 98%. 성경을 읽을 수 있다는 그 말이에요. ыйык жазууну окуй алышат деген сөз. 지금은 내가 뭐 성경 몰라서 하나님 몰랐다 이런 말 못해요. Азыркы убакытта мен ыйык жазууну билбегендиктен Кудай жөнүндө билбей калдым деп эч ким айта албайт. 핑계할 수 없습니다. Эч ким мактана албайт. 아이 난 뭐 예수 몰라서 못 믿었습니다. Ой, мен Иса жөнүндө билбей калгам да, ошондуктан ишенген жокмун. 하나님의 뜻을 몰라서 천국에 못 갔습니다. Кудайдын каалоосун билбей калгандыктан бейишке 이런 барбай 말 калдым. 안 통해요. Мындай сөзүңүздөр өтпөйт. 왜 어렵게 만든 것이 아니기 때문에. Анткени бул нерсени Кудай оорлотуп койгон эмес. 저도 있잖아요. Мисалы үчүн мен деле 6일 만에 6 күндүн ичинде 하나님을 만났고 Кудай менен жолуктум. 하나님의 자녀가 됐고 Кудайдын баласы болуп калдым. 그리고 오늘까지 39년 동안 Жана бүгүнкү күнгө чейин 39 жылдан бери 너무나 행복한 삶을 살고 있고 абдан бактылуу жашоо менен жашап келем. 그리고 만나는 사람마다 제가 이 말을 하고 있어요. Жана ким менен жолукпайын, аларга ушул сөздү айтып берем. 성경 한번 들어보세요. ыйык жазуу жөнүндө угуп көрүңүз. 관심 가지고 들어보세요. Кызыгып угуп көрүңүз. 하나님을 만날 수 있습니다. Кудай менен жолуга аласыз. 확실한 믿음을 가질 수 있습니다. Так ишенимге ээ боло аласыз. 제 간증인데요. Бул менин күбөлүк сөзүм. 분명히 아셔야 됩니다. ошол жөнүндө так билиш 그리고 керексиз. 여기 신명기 18장 21절 22절에 보면요. Мыйзамдык айталуу 18-бөлүм 21 аяттан баштап карасак, 하나님이 증거를 보여주세요. Кудай далилдерди көрсөтүп берет. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Эгерде ичиңден ал сөздөрдү теңир айтпаганын кантип билебиз десең, анда мындан бил. 이제 이렇게 생각할 수 있잖아요. Адам мындай да ойлонушу мүмкүн да. 진짜 하나님이 계실까? Кудай чындап эле бар болду экен. 진짜 이 말씀이 하나님 말씀이 맞을까? Чындап эле бул сөз Кудайдын сөзүбү? 이렇게 의심이 들 수도 деп 있잖아요. ушундай шек жаралышы мүмкүн да. 하나님은 그런 마음도 알고 계신 거예요. Кудай ошондо ойлонорубузду дагы билет. 그러니까 마음속으로 그런 생각을 할 수 있겠지. Ошол сетин айтып атат. Эгерде ичиңен ушинтип ойлосоң дейт. 22절에 보면 22 аятты карасак, мен 읽어보실래요? окуп берейин. Эгерде бир пайгамбар Кудайдын атынан сүйлөсө, бирок ал сөз ордунан чыкпаса, аткарылбаса, анда ал сөздү теңир айткан эмес. Аны пайгамбар текебердигинен улам айткан. Анда андан коркпо. 어떻게 하나님을 알 수 있습니까? Кудай жөнүндө кантип биле алат экенбиз? 분명한 증거가 있거든요. Ал так далилдерди көрсөтүп берет. 분명한 증거. Так далил. 그것이 내 마음에 믿어지는 거예요. Ошол нерсеге мен жүрөк менен ишенем. 아, 진짜 사실이구나. Бул чындык турбайбы? 뭐 조금도 의심할 수가 없어요. Кичине да шектене албайсың. 우리가 왜 못 믿는 줄 아십니까? Биз эмне себептен ишене албай жатабыз 이유는 билесизби? 한 가지예요. Анын бир гана себеби бар. 몰라서 못 믿는 겁니다. Билбегендиктен ишенбей жатабыз. 들어본 적이 없거든요. Угуп көрбөгөндүктөн, 눈으로 본 적이 없거든요. көзүбүз менен көрбөгөндүктөн. 그러니까 눈으로 보면 Бирок көзүбүз менен көрсөк, 그냥 믿지 말도 그냥 믿어지는 거예요. ишенбе деп атса дагы ишенесиң. 왜? 많은 증거를 보여주시기 때문에. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн далилдерди көрсөтүп берет. 증거가 마음에 딱 진짜 믿어져요. Ошол далилдерди көрсөң, ишенип каласың. 그리고 예언이 반드시 이루어집니다. Анан айтылган пайгамбарчылыктар сөзсүз аткарылат. 성경 이 3분의 1이 예언서입니다. Бул ыйык жазуунун 3төн 1 бөлүгү пайгамбарчылыктардан 그러니까 турат. 그 당시를 기록한 것이 아니고요. Пайгамбарчылык деген ошол доордо болуп аткан окуялар жөнүндө жазылган эмес. 앞으로 일어날 일들을 미리 이제 기록한 게 예언이잖아요. Пайгамбарчылык деген бул келечекте кандай иштер болоор жөнүндө алдын ала жазгандыгы да. 그것이 그대로 이루어지는 거예요. Ошол кандай жазылса, ошол боюнча аткарылат. 몇 퍼센트? Канча пайызга? 100%. 100%га. 정확하게. Так.
어느 것을 맞고 틀리고 이런 것이 아닙니다. бир бөлүгү туура келип бир бөлүгү туура эмес келип калбайт. 말씀하신 그대로 이루어지는 거예요. сөздө кандай айтылса так ошондой аткарылат. 성경은 순서도 기록이 되어 있어요. ыйык жазууда аткарылыш ирети дагы жазылган. 이런 일 다음에 이런 일이 일어날 것이다. бул иш болот, андан кийин бул иш болот. 그 다음에 또 이런 일이 일어날 ал иштен 것이다. кийин болсо мындай иш болот. 이런 일도 일어날 дагы 것이다. мындай иш болот 그 деп. 순서도 기록이 되어 있어요. ушундай ирети менен жазылган. 그렇지 그대로 이루어질 때 ошонун баары так кандай айтылса ошондой аткарылса, 저절로 믿음이 생기는 거예요. анда ишеним өзүнөн өзү эле пайда болуп калат. 그래서 알아보자는 겁니다. ошол себептен билип көрөлүк деп жатам. 어떤 분은 오늘 하루만 오고 내일 안 올 거예요. 여러분이 계실지 모릅니다. араңыздарда мен бүгүн эле катышып коеюн, эртең болду келбейм дегендер болушу мүмкүн. 진짜 그러시면 안 돼요. андай кылбаңыздар. 이번 한 주간 꼭 들어보셔야 됩니다. ушул жок дегенде ушул бир жума толук угуп коюңуздар. 분명한 증거를 우리에게 보여주시기 때문입니다. анткени Кудай бизге так далилдерди көрсөтүп берет. 자, 성경 요한복음 5장 39절에 보시면요. ыйык жазда Жакан 5-бөлүм 39-аятты карасак, 읽어보실래요? мен окуп берейин. Силер ыйык жазууну изилдеп жатасыңар. Анткени ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. ыйык жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт. 우리 성경을 배우는 가운데 하나님을 만날 수 있고 Биз ыйык жазууну изилдеп үйрөнүп жатып Кудай менен жолуга алабыз. 또 성경을 통해서 영원한 생명을 얻을 수 있는 거예요. жана ыйык жазуу аркылуу түбөлүктүү өмүргө ээ боло алабыз. 근데 물론 예수님이 이 말씀을 하셨는데 албетте бул сөздөрдү ыйса айткан. 이 성경이 곧 내게 대하여 증가하는 것이로다. Бул ыйык жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт дейт. 성경 전체의 주인공이 누군지 아세요? ыйык жазуунун негизги каарманы ким билесиздерби? башкы каарманы 예수님이세요. ыйса. 사람들은 그걸 잘 모르잖아요. бирок адамдар бул жөнүндө билишпейт. 성경을 오해하죠. ыйык жазуу жөнүндө туура эмес түшүнүшөт. 예수님을 오해합니다. ыйса жөнүндө туура эмес түшүнүшөт. 하나님을 오해합니다. Кудай жөнүндө туура эмес түшүнүшөт. 그러니까 진리가 뭔지를 모르는 거예요. ошол себептен чындык эмне экенин билишпейт. 그래서 분명히 말씀하셨죠. ыйса так эле айтып атат. 또 요한복음 10장 28절 29절에 보면 Жакан 10-бөлүм 28-29 이게 аятта 놀라운 карасак, 말씀을 하십니다. бул жерде укмуштай сөздөр жазылган. 내가 저게 영원한 생명을 주겠다. Мен аларга түбөлүк өмүр берем. 영원히 멸망하지 않을 거다. Алар эч качан өлүшпөйт. 누가 하신 말씀인 줄 아세요? Бул сөздөрдү ким айтып атат? 예수님이 하신 말씀이에요. ыйса. 왜 이런 말씀을 하실까요? эмне үчүн ал бул сөздөрдү айтып атат? 유대인들이 이 말을 이해하지 못했어요. жүйүттөр мунун сөздөрүн түшүнүшкөн эмес. 예수를 죽이려고 했잖아요. алар ыйсаны өлтүрөлүк дешкен. 왜 이 말을 이해하지 못하니까? эмне үчүн? анткени аны айткан сөздөрүн түшүнбөгөндүктөн. 지금도 마찬가지일 겁니다. азыр деле ошондой. 근데 끝까지 들어보시면요. бирок аягына чейин угуп көрсөңүздөр, 아, 진짜 이 말씀이 맞구나. ушул сөз туура турбайбы 예, 저절로 알게 됩니다. деп өзүн өзү билип каласыздар. 요한복음 14장 6절에 보면 Жакан 14-бөлүм 16-аятты карасак, 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. жол, чындык жана өмүр менмин дейт. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. 유명한 말씀이죠. Бул аябай белгилүү сөздөр. 물론 유대인들은 이 말을 안 들었습니다. Албетте жүйүттөр бул сөздү укпай коюшкан, 안 믿었어요. ишенбей коюшкан. 자, 우리는 어떻게 해야 될까요? Андай болсо биз эмне кылышыбыз 우리 керек? 이렇게 해야 돼요. Биз мындай кылышыбыз керек. 욥기 34장 2절부터 4절의 말씀에 보면 Айып 34-бөлүм 2-аяттан 4-аятка чейин карасак, 읽어 мен 보실래요? окуп берейин. Уккула, акылмандар, менин сөзүмдү, акыл эстүүлөр мага кулак салгыла. 잘 들어보라 말씀이잖아요. Жакшылап уккула деп атат. 3절에 보면 3-аятты карасак, 입이 식물의 맛을 아는 것처럼 귀가 말을 분별하지 아니하느냐. анткени таңдай тамактын даамын кандай айырмаласа, кулак сөздү ошондой айырмалайт дейт. 자, 우리 음식의 맛 딱 먹어보면 알잖아요. тамактын даамын биз жеп көрүп билебиз го. 아, 맛있네. Ой, даамдуу экен деп. 아, 맛없어. Ой, даамсыз экен деп. 상했어. же бузулуп кетиптир деп. 이번 금방 압니다. Оозубуз аны так эле айырмалап билет. 뭐 배워서 아는 것이 아니에요. аны үйрөнүп анан кийин билбейбиз 그냥 да. 자연스럽게 입이 음식의 맛을 아는 것처럼 өзүн өзү эле оозубуз тамактын даамын айырмалап билгендей, 귀가 말을 분별하지 아니하느냐. кулак сөздү ошондой айырмалайт дейт. 우리가 성경을 배우다 보면요. биз деле ыйык жазууну үйрөнүп атканда,
이게 사람이 하는 말이 아니구나. Бұл адамдын сөзі емес турбайбы? 이 사람 말이 아니구나. Бұл адамдын сөзі емес турбайбы? 아, 진짜 하나님 말씀이 맞구나. Чындап эле Кудайдын сөзү турбайбы? 저절로 알게 되는 거예요. деп өзүн өзү билип калабыз. 우리 입이 그러잖아요. Биздин оозубуз ушундайго. 음식 먹고 우리 뭐 배워서 아는 것이 아니에요. Таңдай өсөм тамакты жеп атканда дамыгандай экен үйрөнүп алып анан кийин айырмалабайбыз 입에 да. 딱 넣으면 단번에 알 수 있는 것처럼 Тамак оозго кирери менен анын дамын билгендей, 하나님 айырмалагандай 말씀도 마찬가지예요. Кудайдын сөзү деле ошондой. 딱 들어보면요. Укканда эле, 아, 진짜 하나님이 하신 말씀이 맞구나. чындап эле бул Кудайдын сөзү турбайбы? 이렇게 알 수 있는 거예요. деп биле алабыз. 그래서 4절에 이렇게 말하잖아요. Ошол себептен 4-аятта мындай деп айтылат. 같이 읽어보실까요? Бул аятты чогуу окуйлу. Ой пикирибизди ортого салып, эмне жакшы экенин билели. 진짜 옳은 것이 뭔지를 잘 택해야 되는 거예요. Эмне жакшы экенин тандаш керек. 진짜 무엇이 진리인지를 확인해 보셔야 되는 Эмне 겁니다. чындык экендигин билиш керек. 내가 믿고 있는 것이 진리인지, Мен ишенип жаткан нерсе чындыкпы? 정말 하나님 말씀이 진리인지, же Кудайдын сөзү чындыкпы? 우리 지혜로운 사람이 돼야 돼요. Биз акылдуу адамдардан болушубуз керек да. 들어보면 안다니까요. Угуп көрсөк айырмалап биле алабыз. 알아야 돼요. Билиш керекпиз. 그래서 여기 로마서 10장 17절에 보면 Римдиктерге 10-бөлүм 17-аятты карасак, 예수님 말씀을 듣는 가운데 저절로 믿음이 생기는 거예요. Ыйсанын сөзүн угуп атканда ишеним өзүн өзү пайда болот. 어떤 믿음이요? Кандай ишеним? 천국 가는 믿음. Бейишке алып баруучу ишеним. 하나님의 살아계신 믿음. Кудайдын тирүү экендигине болгон ишеним 그 저절로 생겨요. өзүн өзү пайда болот. 그 믿음은 들으면서 생기는 겁니다. ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. 근데 이 말씀은 예수님 당시에 그랬는데요. Бул Ыйсанын убагында болгон. 바울이 복음을 전했습니다. Элчи Паул жакшы кабар таратып 그 жүргөндө 사람들이 막 복음을 배척하잖아요. адамдар жакшы кабарга каршы чыгышканда, 근데 베리아 땅에 가서 복음을 전하니까 бирок Бероя деген жерге барып жакшы кабар айтканда, 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Бероялык жүйүттөр Тессалоникалык жүйүттөргө караганда акылдуу эле. Алар Кудайдын сөзүн чын жүрөктөн кабыл алышты жана чын эле ушундайбы дешип күн сайын ыйык жазууну изилдешти. 베리아에 있는 유대인들은 아주 신사적인 사람이었어요. Бероялык жүйүттөр абдан жүрөктөр таза адамдар болушкан. 무조건 예수님을 배척한 것이 아니고 Ыйсаны ойлонбой эле баш тартпай, четке какпай, 바울이 하는 말을 잘 들어본 거예요. Паул айтып берген сөздөрдү кунт коюп угушкан. 바울은 예수님이 누군지를 계속 증거한 사람의 사도 바울이잖아요. Паул болсо Ыйса ким экендиги жөнүндө күбөлөндүргөн элчи болгон да. 정말 이 말이 사실인지 한번 따져보자. Бул адам айтып жаткан сөздөр чындап эле ушундай болгонбу? Изилдеп көрөлүкчү дешип, 한번 확인해 보자. текшерип көрөлүкчү деп. 이렇게 하니까요. Ушундай болгондо, 그중에 믿는 사람이 많고라고 기록하잖아요. ошондо Бероялык жүйүттөрдүн көпчүлүгү Исага ишенип калышты дейт. 믿음은 어떻게 생긴다고요? Ишеним кантип пайда болот экен? 들어볼 때. Ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. 눈으로 보는 거 믿으면 안 돼요. Көзгө көрүнгөн нерсеге ишенсек болбойт. 마귀 눈에 보는 것도 사람을 미혹해요. Анткени шайтан көзгө көрүнгөн нерселер аркылуу адамдарды азгырат. 우리 말씀을 들어보는 거예요. Биз сөздү угуп көрүшүбүз керек. 진짜 하나님 말씀이 맞는지. Чындап эле бул Кудайдын сөзүбү деп. 그러면 자연스럽게 믿음이 생기는 겁니다. Уксак анан ишеним өзүн өзү пайда болот. 자, 뭐 어떤 말씀부터 배워볼까요? Дагы кайсы сөздү үйрөнсөк? 자, 이게 먼저 성경 제일 처음이 뭐죠? Бул ыйык жазуунун эң биринчи китеби бул эмне? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Башталаш 1-аятта эң башында Кудай асман менен жерди жаратты дейт. 자, 오늘 딱 시간 되면 딱 끝낼 겁니다. Бүгүн убакыт болгондо сөздү бүтүрөм. 걱정하지 마세요. Кабатырланбай эле 길게 안 коюңуздар. 할 거예요. Узак өтпөйм. 자, 성경 처음은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라라고 기록을 하고 있죠. Ыйык жазуу эң башында Кудай асман менен жерди жаратты деп башталып атат. 그리고 로마서 1장 20절에 보면 Анан Римдиктерге 1-бөлүм 20-аятта. 한번 Мен 읽어보실래요? окуп берейин. Дүйнө жаратылгандан бери Кудайдын көзгө көрүнбөгөн табияты, түбөлүктүү күчү жана кудайлыгы анын жараткан нерселерин карап чыгуу аркылуу көрүнөт. Ошондуктан бул адамдар актана алышпайт. 자, 하나님을 어떻게 발견할 수가 있느냐? Кудай жөнүндө кантип биле алабыз? 만드신 만물을 보면 아, 진짜 하나님이 만드셨구나를 알 수 있다 그 말이에요. Анын жараткан нерселерин карап чыгып, муну чындап эле Кудай жараткан турбайбы деп биле алабыз. 여기 이제 패드가 있습니다. Мисалы үчүн бул жерде планшет бар. 참 잘 만들었어요. Аябай жакшы жасалган. 제가 여기서요 다 지금 제가 조정을 합니다. Азыр бул жерден мен экранды карап атам. 화면을 바꾸기도 하고 Арттагы экранды алмаштырып атам.
녹음을 하기도 하고 Бул жерге сөздөрдү жаздырып атам. 참 잘 만들었죠. Аябай жакшы жасалган. 제가 만든 거 아닙니다. Муну мен жасаган жокмун. 누가 만들었을까요? Ким жасады? 예, 기술자가 만들었죠. Муну жасаган адамдар. 그래서 이 만든 것을 보면 만든 사람의 솜씨를 알 수가 있잖아요. Ушул буюмдун кандай жасалганын көрүп, ошол жасаган адамдын чеберчилигин биле алабыз. 그처럼 이 우주 만물을 보면 Ошол сыяктуу эле бул асман менен жерди бүт аламды карасак, 이것이 저절로 된 것이 아니고 ал өзүн өзү пайда болгон эмес. 아 진짜 하나님이 만드신 것이 맞네. Чындап эле буларды Кудай жаратыптыр. 분명한 증거를 우리에게 보여주시는 Ушундай так далилдерди көрсөтүп берет. 예, 그 말입니다. Ушундай маанидеги сөздөр. 그래서 히브리서 3장 4절에 보시면 Еврейлерге 3-бөлүм 4-аятты карасак, 이렇게 보시죠. мен окуп берейин. Ар бир үйдүн куруучусу бар. Ал эми баардык нерсенин куруучусу Кудай. 예, 집을 지은 사람이 있잖아요. Ар бир үйдүн куруучусу 이 болот. 교회당을 지은 사람이 있고 Мисалы үчүн бул жийин имараттын курган адам бар. 여러분 사는 집을 지은 사람이 있고 Сиздер жашап аткан үйдү курган адам бар. 그것처럼 만물을 지으신 분은 하나님이시다. Ошол сыяктуу эле бул бүт ааламды баардык нерсени курган бул Кудай. 여기 어디죠? Бул каяк? 춘백화점. Цум э? 이거 저절로 됐을까요? 누가 만든 사람이 있을까요? Кандай ойлойсуздар, бул өзүн өзү эле пайда болуп калды белечи, курган адам барбы? 아 이거 물어보나 많아죠. Муну сураштын да кереги жок э? 당연히 만든 사람이 있죠. Албетте муну курган адамдар бар. 이처럼요. Ушул сыяктуудай эле 이사야 45장 18절에 보면 Ошая 45-бөлүм 18-аятты карасак, 하나님이 세상을 만드셨는데 Кудай бул дүйнөнү жараткан. 이런 내용입니다. Мындай деп жазылат. 바로 사람이 살 수 있도록 세상을 만드셨다. Кудай бул дүйнөнү адамдар жашай алышы үчүн жараткан. 이 말씀을 하셨는데요. Ушундай сөздөрдү айткан 이 болчу. 그림만 보여드릴까요? Бул сүрөттү карасаңыздар, 여기가 지구에 여기가 있죠. жер планетасы ушул жерде жайгашкан. 우리가 살고 있는 곳이에요. Бул биз жашап аткан жер. 가까우면 불에 타버리고 Эгерде кичине эле күнгө жакындаса, анда күйүп кетет баары. 멀면 얼어버립니다. Эгерде кичине эле күндөн алыстаса, бул жерден анда тоңуп калат баары. 여기에서만 이 물이 존재할 수가 있는 거죠. Ушул линияда гана ушундай суу боло алат. 물이 있어야지 생명체가 살 수 있잖아요. Анткени суу болгондо гана өмүр жүрөт да. 과학자들이 뭐라 말하는 줄 아십니까? Окумуштуулар дагы эмне деп айтат билесиздерби? 지구가 너무너무 신비하대요. Жер аябай укмуштуудай түзүлгөн дейт. 누구가 만든 존재가 있답니다. Мунун жаратуучусу бар дейт. 그렇지 않고는 지구가 있을 수가 없대요. Андай болбосо жер мындай боло албайт дейт. 물론 아니라고 말하는 사람들도 있을 거예요. Албетте жаратуучусу жок дегендер дагы бар. 믿기 싫어하는 사람은요. Ишенгиси келбеген адамдар 무조건 안 믿으려고 하니까. эч нерсесине карабай ишенбейм дей берет. 그러나 조금만 관심을 가지면요. Бирок кичине эле кызыктар болуп үйрөнсөк, 알 수 있습니다. анда биле алабыз. 과학자들이 말을 해요. Окумуштуулар дагы айтышат, 놀랍게 설계가 되어 있다. укмуштуудай түзүлгөн деп. 여러분 우리 시계 있죠, 시계. Мисалы үчүн саат барго. 시계도 설계가 되어 있잖아요. Саат дагы ушундайча түзүлгөн. 여러분 지구가요 돌고 있습니다. Жер айланып турат, билесиздер да. 한 바퀴 돌면 시간이 얼마나 걸릴까요? Жер бир айланганда канча саат кетет? 24시간이 되죠. 24 өзүн айланып чыгыш үчүн 24 саат керек. 가만히 있습니까? Жөн эле турабы бир жерде? 태양을 향해서 달려가고 있잖아요. Жөн эле бир жерде айланбайт, ал күндү да айланып турат. 총알의 30배 속도로 달려가고 있습니다. Октун ылдамдыгынан 300 эсе чоң ылдамдыкта айланат. 딱 한 바퀴 돌면 딱 1년이 되죠. Күндү бир айланып чыкканда 1 жыл кетет. 1초도 틀리지 않습니다. 1 секундка дагы жаңылбайт. 지구와 달과의 거리 Жер менен айдын ортосундагы аралык 정확합니다. так белгиленген. 달이 너무 커도 안 되고 Ай азыркы көлөмүнөн да чоңураак да болбош керек, 작아도 안 되고 кичирээк да болбош керек. 딱 저만한 크기. Кандай жаратылса ошондой көлөмдө болуш 이 керек. 지구가 더 커도 안 되고 작아도 안 되고. Бул жер планетасы дагы азыркы көлөмдөн чоңураак дагы кичирээк да болбош керек. 지금은 과학 시간이 아닙니다. Азыр мындай илим сабагы эмес. 만일 이게 젊은 분들이 계시면 제가 쭉 설명할 수 있어요. 과학적으로 설명할 수가 있습니다. Эгерде бул жерде көп жаш адамдар отурса, мындай илим боюнча да көп түшүндүрмөкмүн. 하지만 이게 나이 드신 분들 많이 계셔가지고 Бирок арабызда улуулар дагы көп. 그 말하면 뭔 소리야 모르실 테니까 Анын баарын айтсам, кээ бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн. 제가 간단하게 넘어가는 Ошол 겁니다. себептен мен кыскача эле өтүп кетип атам. 욥기 26장 7절에 보면요. Айып 26-бөлүм 7-аятты карасак, 욥기도 지금부터 3,500년 전에 기록된 성경입니다. Айып китеби дагы 3,5 жыл мурун жазылган китеп. 천천히 어떤 말씀이 있죠? Бул жерде эмне деп жазылып турат? 노란색이 뭐 그는 하나님께서 Сары менен белгиленген, ошо ал деген бул Кудай жөнүндө айтылып атат.
땅을 공중에 매달아 두셨다. Ал жерде жок нерсенин үстүнө илип койгон. 이런 말씀을 하셨어요. Ушундай сөздөрдү айтып атат. 이 땅을 공중에 매달아 두었다. Бул жер планетасын жок нерсенин үстүнө илип койгон деп атат. 언제요? Качан? 3,500년 전에 기록된 성경. 3,500 жыл мурун жазылган бул сөз. 옛날 사람은 이렇게 생각했잖아요. Байыркы адамдар жерди ушундай элестетишчү. 땅은 평평하고 Жер түп-түз. 끝까지 가면 떨어져 죽는다라고 생각을 했습니다. Анан жердин кырына жетсең анда түшүп өлөсүң дешчү. 근데 실제는요. Бирок чындыгында 공중에 매달려 있잖아요. жок нерсенин үстүндө илинип турат. 달에서 찍은 사진입니다. Бул айдан тартылган сүрөт. 땅을 공간에 매달아 두셨다. Жерди жок нерсенин үстүнө илип койгон. 누가 그렇게 하셨다고요? Ким ушундай жаратыптыр? 하나님께서 Кудай. 그렇게 해 놓으시고 Ушундай кылып жаратып койгон. 그 잘 성경에 기록해 놓으시고 Бул жөнүндө бул ыйык жазууга 그게 жаздырып 이제 койгон. 우리 시대에 와서야 Анан биздин доордо гана 아 진짜 사실이구나 확인하는 거예요. чындап эле бул сөздөр чындык турбайбы деп текшерип атабыз. 옛날에 이런 말씀 믿지 못했습니다. Байыркы адамдар бул сөзгө ишене алышчу эмес. 뭔 땅이 공중에 매달려 있어 말도 안 되지 생각했을 거예요. Кантип бул жер жок нерсенин үстүндө илинсин, бул болбогон сөз деп ойлошчу. 왜 우주밖에 나가본 적이 없으니까 Анткени космоско чыгып көрүшкөн эмес. 지구밖에 나가본 적이 없으니까 Жерден тышкары чыгып көрүшкөн 그러니까 эмес. 지금은요 Азыр болсо 나가서 봤잖아요. космоско чыгып көрүштү. 진짜 매달려 있네 Чындап эле илинип турат турбайбы 알 수 있고요. деп биле алышты. 또 앞에 또 말씀해 Анан 보면 дагы бир сөз. 북쪽 하늘을 허공에 펴두셨다. Ал түндүк уюлду боштук үстүнө жайган дейт. 북쪽에 별이 없단 말이잖아요. Бул асманда түндүк тарапта жылдыз жок деген сөз. 북쪽에 별이 얼마나 많이 있는데 왜 별이 없다고 하셨죠? Бул жерден караганда түндүк жакта жылдыз көп эле го, бирок эмне үчүн жок деп атат? 그런데요. 1981년도에 Бирок 1981-жылы 미국에 큰 세 군데의 천문대가 있습니다. Америкада чоң 3 обсерватория бар, космосту изилдеген жерлер. 이곳이에요. 펠러마, 키트마운 이게 홉킨스, 키트 마운틴 이런 천문대들이 있습니다. Паламар, Хопкинс, Кит Пик деген ушундай обсерваториялар бар. 여기서 무엇을 발견했는가 하면요. Бул жерлер эмнени аныкташкан? 북쪽 하늘에 큰 공간이 비어 있다는 거죠. Асмандагы түндүк уюлдун үстүндө сырдуу мейкиндик бар деп атышат. 별이 없다. Ал жерде жылдыз жок деп атат. 얼마나 큰 곳인가 하면요. Канчалык чоң мейкиндик билесиздерби? 이런 큰 우주가 2,000개가 들어갈 공간이랍니다. Ушундай биздин чоң космостой дагы 2000 космос бата турган жер. 사람은 현재 우주 밖에 나가 본 적도 없어요. Адамдар болсо ушул космостон дагы сырткары чыгып көрүшкөн эмес. 우주선을 내 보냈지만요. Спутниктерди жиберишкен. 아직은 우주로 벗어나지도 못했어요. Бирок ал спутниктер бул космостон тышкары чыгып көрүшкөн, бул галактикадан тышкары чыгып көрүшкөн эмес. 그 큰 우주가 Ушундай чоң космос. 2,000개가 들어갈 공간이 별이 없는 거예요. Ушундай чоң галактикадан да 2000 галактика бата турган аймакта жылдыз жок деп атат. 언제 알았죠? Бул жөнүндө качан билишти? 1981년도에 1981-жылы. 성경은요. Ыйык жазууда 3,500년 전에 기록해 놓으시고 3,500 жыл мурун жаздырып койгон. 우리 시대에 Биз болсо биздин убакытта гана 진짜네 확인하는 бул 거예요. сөздөр чындык турбайбы деп текшерип атабыз. 그리고 두 개만 더 보여드릴게요. Анда бир эки нерсени көрсөтүп кетейин. 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Сен ким топ жылдызынын түйүнүн байлай аласыңбы? Кесил топ жылдызынын түйүнүн чече аласыңбы? 자, 묘성과 삼성에 대한 말씀인데 Бул жерде ким топ жылдызы жана кесил топ жылдызы жөнүндө жазылып атат. 묘성은요 함께 모여 있는 별자리를 말하는 거예요. Ким топ жылдызы деген түйүнү мындай байланган, биргеликте чогулган жылдыздар жөнүндө айтат. 이런 꽃처럼 Ушундай гүлдөр бар го. 꽃은 한 송인데 많은 꽃이 모여서 한 송이가 되어 있잖아요. Бул да гүлдүн бир эле башы турат, бирок бир эле башта көптөгөн майда гүлдөр чогулуп турат. 꽃만 이런 것이 아니라 이런 별도 있다는 거예요. Мындай гүлдөрдүн гана түрү бар эмес, ушул гүл сыяктуу да жылдыз бар деп атат. 사람은 이런 별 찾을 수가 없었죠. Адамдар мындай жылдызды таба алышкан эмес. 근데 우리 시대에는요 Бирок биздин доордо 찾았어요. табышты. 바로 묘성이란 별이죠. Бул ким топ жылдызы. 바로 이 별자리예요. Ушул топ жылдыз. 보통 6개에서 7개쯤 보입니다. Мындай караганда 6 же 7 болуп көрүнөт да. 중국 사람들은 6개가 보인다고 육광성이라고 그러고 Анда кытайлар болсо 6 гана жылдыз көрөт деп мындай 6 топ жылдыз деп атап коюшат. 천문학 책에 보면 Бирок илимий китептерди карасак 7개 별로 되어 있다고 나와 있는데 7 жылдыз көрүнөт деп айтылат. 우리 시대는요 Биздин убакытта 그게 아니다.
андай эмес дейт. 왜냐하면 보세요. Эмне үчүн анткени 제가 확대 한번 해볼게요. чоңойтуп көрсөтүп берейин. 보이십니까? Көрүп жатасыздарбы? 몇백 개의 별이 모여서 하나의 별처럼 보이는 Мындай 거예요. жүздөгөн жылдыздар бир жерге чогулуп, алыстан бир эле жылдыздай көрүнүп атат. 이 별이 하나가 아니고 Мындай бул бир эле жылдыз эмес. 몇백 개의 별이 모여서 하나처럼 보인다. 그 말이에요. жүздөгөн жылдыздар бир жерге чогулуп бир эле жылдыздай көрүнүп атат. 우리 시대 알았잖아요. Бул жөнүндө биздин доордо гана билишти. 바로 말 그대로 묘성. Мындай ким топ жылдызы. 하나님 말씀하셨죠? Кудай айтты беле? 네가 묘성을 메어서 뜰기되게 하겠느냐? Ким топ жылдызынын түйүнүн байлай аласыңбы дейт. 누가 이렇게 할 수 있어요? Ким байлай алат? 하나님만 이렇게 할 수 있잖아요. Кудай гана ошондой кыла алат. 또 삼성의 띠를 풀겠느냐? Кесил топ жылдызынын түйүнүн чече аласыңбы дейт. 삼성은 오리온 자리예요. Кесил топ жылдызы бул Орион деген топ жылдыз. 이게 오리온 자리 별이잖아요. Орион деген топ жылдыз. 요 세 개 띠가 있는데 Курунда 3 жылдыз турат. 띠가 풀려 있단 말이잖아요. түйүнү чечилген деп атат. 함께 움직이는 별자리인데 띠가 왜 풀려 있습니까? Биз караганда бирге жылып бараткандай көрүнөт, бирок эмне үчүн түйүнү чечилген деп атат? 진짜 풀려 있어요. Чындап эле ушундай чечилген. 이 별은 여기에 있고 Анткени бул жылдыз бул жерде жайгашкан, 실제 이 별은 여기에 있고 бул жылдыз бул жерде 이 жайгашкан, 별은 여기에 있는 бул 거예요. жылдыз болсо бул жерде жайгашкан. 그러니까 우리가 볼 때 함께 움직이게 Мындай 보이지만 биз жактан караганда үчөө чогуу жылып бараткандай көрүнөт. 실제는요 Чындыгында 함께 모여 있는 것이 алар 아니에요. бир жерде жайгашкан жылдыздар эмес. 멀리 떨어져 있습니다. Бири-биринин аябай чоң аралыкта жайгашкан 함께 жылдыздар. 모여 있지 않아요. бир жерде жайгашкан эмес. 근데 왜 함께 모여 있게 보입니까? Бирок эмне үчүн бир жерде жайгашкандай көрүнөт? 우리가 볼 때 그렇게 보이는 거예요. биз караганда гана ошондой көрүнөт. 실제는요 Чындыгында 풀려 있잖아요. бири-биринин түйүнү чечилген, алыс. 말씀하고 있잖아요. Сөздө айтылып атпайбы? 여봐, 네가 그렇게 할 수 있냐? Айып, сен да ушундай кыла аласыңбы деп атат. 당연히 못하죠. Албетте кыла албайт да. 누가 그렇게 할 수 있어요? Ким андай кыла алат? 입이 식물의 맛을 아는 것처럼 Таңдайыбыз тамактын дамын сезгендей, айырмалагандай, 귀가 말을 분별하지 아니하느냐. кулак сөздү айырмалагандай. 이렇게 알아보는 거예요. Ушундайча билип көрө алабыз. 창조에 대해서. жаратылуу жөнүндө. 저 나머지도 내일도 설명해 드리겠습니다. Калгандарын эртең түшүндүрөм. 차근차근 배워보세요. Акырын-акырынан үйрөнүп 정말 көрүңүздөр. 깜짝 놀라실 겁니다. Абдан таң каласыздар. 그리고 정말 중요한 문제가 있어요. Анан дагы абдан маанилүү маселе бар. 시작할 때 배웠던 말씀이 있죠. Сөздүн башында үйрөнүп кеттик го. 종기에 처한 사람이다. Адам атак, даңктуу, кымбат баалуу болуп жаратылган. 하나님 우리 모든 사람을 사랑하세요. Кудай баардык адамдарды сүйөт. 모든 사람에게 영원한 생명을 주기를 원하십니다. Баардык адамдарга түбөлүк өмүрдү бергиси келет. 근데 사람들은요 Бирок адамдар 스스로 귀를 막는 사람들이 있어요. өздөрү кулактарын жаап алган адамдар бар. 듣기를 싫어하죠. Уккусу келишпейт. 근데 어쩔 수가 없는 거예요. Аларда айла жок. 우리 그러면 안 됩니다. Биз андай адамдардан болсок болбойт. 벌써 하루가 지나가 버렸습니다. 이제. Бүгүнкү күн өтүп кетти, бир күн өтүп кетти. 이제 며칠 안 남았어요. Az эле күн калды. 잘 들어보시기 바랍니다. Калган күндөрдө жакшылап угуп 같이 көрүңүздөр. 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 오늘 첫째 날 하나님 말씀을 배우는 시간을 가졌습니다. Бүгүн семинардын биринчи күнүндө Кудайым сенин сөзүңдү үйрөндүк. 말씀을 잘 배워서 하나님의 뜻을 올바르게 분별할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым сөздү жакшы угуп, сен эркиңди туура айырмалап билүүгө жардам бере көр. 또 돌아가는 발걸음도 주님이 안전하게 지켜 주시옵소서. Бардыгынын үйлөрүнө кайтып бара жаткан ар бир кадамын өзүң аманат сен сактай көр. 내일도 말씀을 사모하는 마음으로 이 자리에 나올 수 있도록 인도해 주시옵소서. Эртең дагы бул жерге сөздү эңсеген жүрөк менен келе алыш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Бизди 기도드립니다. сүйгөн Иса насымынан сыйындык. 아멘. Амин. 네, 수고하셨습니다. Жакшы уктуңуздар.